సభాప్రసంగి 8వ అధ్యాయం 1వ వాక్యం. ప్రసంగి గ్రంథము 8వ అధ్యాయము 1వ వాక్యము. జ్ఞానులతో సమలైన వారెవరు? జరుగువాటి భావమును ఎరిగిన వారెవరు? మనుషుల జ్ఞానము వారి ముఖమునకు తేజస్సునిచ్చును, దాని వలన వారి మోటుతనము మార్చబడును. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగును గాక. ഈ സ്ഥലത്ത് വരുവാൻ ദൈവം തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ఈ స్థలంలోకి వచ్చుటకు దేవుడిచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి దేవుని నామాన్ని మహిమపరచుచున్నాను. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. దీనికి ఒక కారణం ఉన్నది. ഇവിടെ എല്ലാം വേല ചെയ്ത് കർത്താവിനെ വേല അധ്വാനിച്ച ഒരു അപ്പച്ചൻ എന്നെ വേലയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ఇక్కడ బాగా పనిచేసినటువంటి ఒక దైవ సేవకుడే నన్ను సేవకు తీసుకుని వచ్చి ఉన్నారు. അപ്പച്ചൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. KC വർഗീസ് എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. ఆ యొక్క అప్పచన్ పేరు మీకు అందరూ తెలుసు, పాస్టర్ KC വർഗീസ് గారు. താൻ ഈ വിജയവാഡ പ്രദേശങ്ങൾ ആന്ധ്രയിൽ എല്ലായിടത്തും കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തിരുന്നു. ఈ యొక్క విజయవాడ ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయన ప్రారంభంలో అధికంగా సేవ చేసిన వ్యక్తి. തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെല്ലാം പല ഭാഗങ്ങളിൽ നടത്തപ്പെട്ടിരുന്നു. తన సేవ అనేక ప్రాంతంలో ఆయన చేసి ఉన్నారు. പലവിധമായ പങ്കപ്പാടുകൾ കഷ്ടപ്പാടുകൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. అనేకమైన కష్టములు శ్రమలు ఆయన జీవితంలో ఎదుర్కొని ఉన్నారు. ഈ ജീവിതങ്ങളിലൂടെ താൻ കടന്നുപോയെങ്കിലും താൻ വിശ്വാസം വിട്ടില്ല. വിശ്വാസത്തെ അന്ത്യം വരെയും പിടിച്ചു നിൽപ്പാനിടയായി തീർന്നു. ఈ విధంగా అనేక కష్టములు పడినప్పటికీ విశ్వాసమును వదలకుండా అంతం వరకు విశ్వాసమును చేపట్టిన వాడుగా కనబడి ఉన్నారు. താൻ എവിടെയെല്ലാം പോയി താമസിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ വിശ്വാസ ഭവനങ്ങളുണ്ട്. ఏ స్థలములకు వెళ్ళి ఆయన కాలు పెట్టి ఉన్నారో ఆ స్థలములన్నిటిని ఇప్పుడు విశ్వాస గృహములు వచ్చి ఉన్నాయి. എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നടത്തപ്പെടുവാനിടയായി തീർന്നു. అన్ని చోట్ల కూడా దేవుని క్రియ జరిగించుట చూడగలుగుచున్నాం. പലവിധമായ കഷ്ടങ്ങളുടെ താൻ ഈ സ്ഥലത്ത് കടന്നു പോകാനിടയായി. పలు రకమైన కష్టములకుండానే ఈ స్థలములో ఆయన సేవ చేసి ఉన్నారు. ആ സമയം മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ബൈബിൾ ക്ലാസ് തന്നപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം താൻ പറയുകയുണ്ടായി. ఈ విధంగా మాకు బైబిల్ స్టడీ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ రీతిగా నేను సేవ చేస్తానని చెప్తూ ఉండేవారు. പലപ്പോഴും പട്ടിണിയായി താൻ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. అనేక సందర్భములలో ఆ యొక్క పస్తుతో గడిపి ఉన్నారు. ആഹാരം കഴിപ്പാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ఆహారం ఏమాత్రం వరకు దొరికేది కాదు. ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാതിരുന്നു. ఎటువంటిగా ఉండటానికి కూడా ఎటువంటి స్థలము లేకుండా ఉండి ఉన్నది. ഒരിക്കൽ താൻ കുളിക്കാനായിട്ട് ആറ്റിൽ പോയപ്പോൾ మొదటిగా చూసినప్పుడు ఒక గుడ్డివాడే అతని തുണി వెంబడించి അലക്കി ആറ്റിന്റെ സൈഡിലിട്ടിരുന്നു. ఆ యొక్క ఒక కాలువ పక్కన ఉండేవారు. ഒരുവൻ വന്ന് അത് എടുത്തിട്ട് പോയി താൻ മണിക്കൂറുകൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാനിടയായി. అనేక అధిక సమయము ఆ యొక్క కాలువ పక్కనే ఆయన నివాసము చేసి ఉన్నారు. പിന്നെ ആരോ പാലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി എടുത്ത് തനിക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ఎవరో ఒక గ్రామంలో నుండి బట్టలు తీసుకుని వచ్చి ఆయనకి ఇచ్చి ఉన్నారు. അങ്ങനെ താൻ സന്തോഷമായി താൻ അവിടുന്ന് വരുവാനിടയായി. ఈ విధంగా ఆ వ్యక్తి సంతోషముగా వారందరూ వచ్చుటకు ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതമായ കരുണ തന്നോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. దేవుని యొక్క కనికరము కరుణ ఆయనతో కూడా ఉండి ఉన్నది. അതുപോലെ പാസ്റ്റർ MJ മാത്യു గారు അവരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് നല്ല പാടുപെട്ടിട്ട് പോയ മനുഷ്യരാ. వారందరూ ఈ స్థలంలో బాగా కష్టపడి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు. ജോയ് തോമസ്, పాస్టర్ జాయ్ థామస్ గారు, ഇവരെല്ലാവരും കർത്താവിന്റെ സന്നിധി പ്രവേശിപ്പാനിടയായി. వీళ్ళందరూ కూడా ప్రభు సన్నిధానములో వారు ప్రవేశించి ఉన్నారు. ദൈവം അവരെ കൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്രയോ മനോഹരമായി വേല ചെയ്തിരുന്നു. దేవుడి వారి మూలంగా ఈ స్థలములో మనోహరమైన సేవను చేసి ఉన్నారు. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് തന്നു. దేవుడు వారందరికీ కూడా సేవ చేసే భాగ్యము నాకు కూడా అనుగ్రహించి ఉన్నారు. അന്ന് മുതലേ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു വിജയവാഡയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് ചേരണം. అప్పటి నుంచి నేను అనుకొని ఉన్నాను ఒకసారైనా ఈ విజయవాడ కన్వెన్షన్కి వెళ్ళి చూడాలని. ഈ വർഷം വരാൻ കർത്താവ് ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് തന്നു. మరి ఈ సంవత్సరము ఈ విధంగా రావడానికి ప్రభు నాకు సాయం చేస్తున్నారు. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കടന്നു വരുവാനിടയായി തീർന്നത്. అందువలనే ఇక్కడ వచ్చుటకు ఇది కారణమై ఉన్నది. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാൽ ഈ സ്ഥലത്തെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു. ఈ యొక్క స్థలమునకు దేవుని కనికరము చొప్పున నేను ఇష్టపడి వచ్చి ఉన్నాను. ഭാഷയെല്ലാം നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഭാഷ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭാഷയുണ്ട്. భాషల్లో మనకు వ్యత్యాసం ఉన్నప్పటికీ మనందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక భాష మనకున్నది. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അന്യഭാഷ അറിയാവുന്നവരാ. మనకందరికీ అన్ని భాషలు తెలుసు కదా. ഈ ഭാഷ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ബലപ്പെടുത്തി സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നിലനിർത്തുന്ന ഒന്നാ. ఈ యొక్క అన్ని భాషలే మనల్ని బలపరిచి మన స్థిరపరిచి మన నిలబెట్టు భాష ఉన్నది. നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗ്യകരമായ കാര്യമാണ്. నిజంగానే మన జీవితం విధంగా స్థిరపడుట అనేది దేవుని యొక్క గొప్ప ధన్యత ఉన్నది. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് കോഴിക്കോട്ടാണ്. ఇప్పుడు నేను సేవ చేస్తున్నది కోళికోడ్ అనే స్థలములో. അവിടെയുള്ളതായ സെൻട്രൽ അപ്പച്ചന്റെയും അമ്മച്ചിയുടെയും സ്നേഹവന്ദനത്തെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്.
అది కేరళలో కనబడుతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి సెంటర్ పాస్ట్ గారి యొక్క అమ్మచి యొక్క శుభాకాంక్షలు మీకు తెలియచేస్తున్నాను. അവരെല്ലാവരും ഞങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. వారందరూ మేమందరము కూడా మీ నిమిత్తము ప్రార్థన చేయుచున్నాము. ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. దేవుడు వాళ్ళందరినీ కూడా ఆశీర్వదించును గాక. നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം. మరొకసారి మనం చదువుకునే వాక్యంలోకి వచ్చేదము. 8ാം അധ്യായം 1ാം വാക്യം. 8వ అధ్యాయం యొక్క మొదటి వాక్యం మరలా చదువుకుందాం. జ్ఞానులతో సములైన వారెవరు, జరుగువాటి భావమును ఎరిగిన వారెవరు, మనుషుల జ్ఞానము వారి ముఖమునకు తేజస్సునిచ్చును, దాని వలన వారి మోటుతనము మార్చబడును. ഇവിടെ ഒരു ജ്ഞാനിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ఇక్కడ ఒక జ్ఞానిని గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ കാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. ജ്ഞാനം అని చెప్పినప్పుడు తన యొక్క స్వంత జీవితంలో సంబంధించినదై ఉన్నది. എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത്? ఎందుకొరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చినాము? എത്ര കാലം നാം ഇവിടെ പാർക്കണം? మనం ఏలాగో ఇక్కడ జీవించుచున్నాము? ശേഷം നാം എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? మనం ఎక్కడ వెళ్ళవలసిన వారమై ఉన్నాము? ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ഗ്രഹണമുള്ളവരാണ് ജ്ഞാനി. ఈ కార్యముల గురించినటువంటి మంచి గ్రహించుకున్న వాడే జ్ఞాని ఉన్నాడు. നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത്? మనం ఎందుకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నాము? ഈ ലോകത്തിൽ നാം എത്ര കാലം പാർക്കും? మనం ఈ లోకంలో ఎంతకాలం ഇതിനു నివసించబోతున్నాము? ശേഷം നാം എവിടെ പോകും? ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళబోచున్నాము? ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല അറിവ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. దీని గురించిన మంచి జ్ఞానము మన ఆత్మీయ జీవితంలో మనకు ఉండవలెను. നമ്മൾ ഇവിടെ പാർത്തതിനു ശേഷം ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, మనం వెళ్ళవలసిన ఒక స్థలం అనేది ఉన్నది. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്പ ആയുസ്സുള്ളവനാണ്. మనుషుడు అని చెప్పినప్పుడు అల్ప ఆయుష్ కలవాడు. ഇതിനു ശേഷം അവൻ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. దానికి తర్వాత అతను ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోవలసి ఉన్నాడు. ഈ കടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് ദൈവമക്കൾ. అయితే ఇక్కడ నుండి ఏ స్థలానికి వెళ్ళబోతున్నాడు అనే జ్ఞానాన్ని పొందిన వాడు నిజమైన జ్ఞానిగా కనబడుచున్నాడు. സഭാപ്രസംഗി 3ാം അധ്യായത്തിന്റെ 10ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ప్రసంగి పుస్తకము 3వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం మనం చదువుకున్నప్పుడు ദൈവം നിത്യതയെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാം വായിക്കുന്നു. దేవుడు నిత్యమును మనుషునికి హృదయములో ఉంచినట్లుగా మనం చదువుచున్నాము. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യൻ നിത്യമായി ജീവിക്കാനുള്ളവനാണ്. మనుషుడు నిత్యానిత్యము జీవించే వ్యక్తి ఉన్నాడు. ഒന്നുകിൽ അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കണം, ఒకటి అతడు దేవునితో జీవించవలెను, ഇല്ലെങ്കിൽ സാത്താനോട് പോകേണ്ടതായ ഒരു കാലം അവനുണ്ട്. లేదా సైతాను ఎద్దుకు వెళ్ళవలసిన కాలము వచ్చును. അതിൽ നല്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. కాబట్టి సరైనటువంటి ఏర్పాటు మనం చేసుకునవలెను. എന്തിനാണ് ലോകത്തിൽ വന്നത്? మనం ఎందుకు ఈ లోకంలోకి వచ్చి ఉన్నాము? ഈ ലോകത്തിൽ നാം എന്ത് നേടിയാലും ഒന്നും നമുക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല. ఈ లోకంలో ఎంత సంపాదించుకున్నా మనతో పాటు ఏమీ తీసుకుని వెళ్ళలేము. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഒന്നുമില്ലാത്തവനെ പോലെ മനുഷ്യൻ യാത്രയായി മടങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. కాబట్టి సమస్తమును ఉన్నా కూడా ఏమీ లేని వారిగా జీవించవలననే దేవునికి వాక్యం എന്ന് చెప్పుచున్నది. പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. దాని అర్థం ఏమనగా യോബിന്റെ പുസ്തകം 14ാം അധ്യായത്തിലെ 5ാം വാക്യം. ജോബ് 5:9. యోబు గ్రంథము 5వ అధ్యాయం 9వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. മനുഷ്യന്റെ ജീവകാലത്തിന് ഒരു അവധിയുണ്ട്. మనుషుని యొక్క జీవిత కాలములకు ఒక కాల పరిమితి ఉన్నది. ആ അവധി കാലം കഴിയുമ്പോൾ അവൻ ഇവിടുന്ന് യാത്രയാകണം. ఆ కాల పరిమితి ముగించబడిన తర్వాత ఈ స్థలం నుండి ప్రయాణము చేయవలెను. ആ കാലം വരെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും ജീവിക്കുകയുള്ളൂ. ఆ కాలం వరకు నీవు నేను తప్పకుండా ఈ లోకంలో జీవించాలి. അപ്പോൾ ആ ജീവിതം എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം? మరి ఆ జీవితాన్ని ప్రయాణాన్ని ఎలా చేయాలి? ഈ ജീവിതം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ఈ యొక్క జీవితం అనేది చాలా విలువైనది. നമ്മുടെ ജീവിതം സാത്താനും ഇഷ്ടപ്പെടും, ദൈവവും ഇഷ്ടപ്പെടും. మన జీవితాన్ని సైతాన్ ఇష్టపడుతున్నది, ఒక ప్రక్కన దేవుడు కూడా ఇష్టపడుచున్నారు. നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടിയത്? అయితే ఎవరి వైపు మనం వెళుచున్నాం? നമ്മോടുകൂടെ എല്ലാ നാളും കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട്. మనతో కూడా నిరంతరము ఉండే ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28ാം അധ്യായത്തിന് 22ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము 22వ వాక్యం మనం చూసినప్పుడు, ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ എന്ന് యేసు പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. యేసు ప్రభు చెప్పినారు, ఇదిగో యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉంటానని చెప్పి వెళ్ళి എല്ലാ ఉన్నారు. നാളും നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ആളിനെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ? సదాకాలం మనతో కూడా ఉండే వ్యక్తే మనకు కావలేను. നമ്മുടെ ജീവിതം കൃത്യമായി യാത്ര ചെയ്യണം എങ്കിൽ మన జీవితం అనేది సరైన రీతిలో ప్రయాణము చేయాలంటే ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടി ഇരിക്കണം. దేవుని యొక్క సన్నిధానం ఎప్పుడు మనతో ఉండాలి. ഈ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരണം. ఇట్టి జ్ఞానము మన హృదయంలోకి రావలేను. ഏത് ജ്ഞാനമാണെന്ന് അറിയാമോ? ఎటువంటి జ్ఞానమో మీకు తెలియదా? പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും അവസാനത്തോളം മുറുകെ പിടിച്ചാൽ
നാം ദൈവത്തിന്റെ വീടായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതായി ജ്ഞാനം. నిరీక్షణ వల్ల ఉత్సాహమును అంతవరకు చేపట్టినట్లయితే మనమే ఆయన ఇల్లు అనే జ్ఞానం మనకు రావలెను. ഈ ജ്ഞാനം ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തരികയാണ്. ఈ జ్ఞానము దేవుడు మన హృదయంలో అనుగ్రహించుచున్నారు. ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗമിക ശരീരം ഇതൊരു വീടാണ്, ഈ വീട് നാം പണിയണം. ఈ యొక్క జ్ఞానముతో మనకి ఈ శరీరం అనే ఇంటిని మనం కట్టుకొనవలెను. അങ്ങനെ ഈ വീട് പണിഞ്ഞാൽ ఆ విధంగా మన ఇంటిని కట్టుకున్నప్పుడు ഇതിന്റെ പിന്നിൽ നമുക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകും. నా తర్వాత మనకు ఒక జీవితం అనేది ആ ఉండును. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്താണ് കൊടുത്തതെന്നറിയാമോ? ఆ జీవితం మన దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చారో తెలియనా? ഭൂമി ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്വർഗീയമായ വിളിയെ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ఒక పరలోకమైనటువంటి పిలుపుతో మన పిలిచి ఈ జీవితం ఇచ్చి ఉన్నారు. ഇബ്രായ ലേഖനം హెబ్రీ రాసిన పత్రిక 3-ാം അധ്യായം 3వ అధ్యాయము 1-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ మొదటి వాక్యం അതുകൊണ്ട് చదువుచున్నప్పుడు വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കായുള്ളവരെ വായിക്കുന്നു. పరలోక సంబంధమైన పిలుపులో పాలు పొందిన పరిశుద్ధ సహోదరులారా అని పిలుచుచున్నాడు. അപ്പോൾ ഒരു വിശുദ്ധ വിളിയുള്ള സ്വർഗീയ സഹോദരന്മാർ, కాబట్టి పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో పిలువబడిన వారే పరిశుద్ధ సహోదరులు. നിങ്ങൾ ഏതുമില്ലാത്ത മനുഷ്യരാണ്, ദൈവം നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ വിശുദ്ധമായ ഒരു വിളി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. దేవుడు ఎటువంటి వారైనా మిమ్మల్ని దేవుడు పిలిచినప్పుడు పరిశుద్ధమైన పిలుపుతో పిలుస్తున్నారు. വിശുദ്ധമായ ഒരു വിളി എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? పరిశుద్ధమైన పిలుపు ఎందుకో మీకు తెలియనా? ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന് ഒരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതം ചെയ്യണം. ఈ యొక్క లోకంలో మనుషులకు ఆ పరిశుద్ధమైన జీవితము చేయవలెను. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തിരുവെഴുത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. దాని గురించి మన వాక్యంలో చదువుచున్నాం. എഫെസി ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము 4వ వాక్యంలో చదువుచున్నాం. വായിച്ചാൽ చదవండి. ఎట్లనగా తన ప్రియుని యందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయా సంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులుగా స్వీకరించుటకై మనల్ని ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనల్ని ఏర్పరచుకొనెను. ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ നാം കാണുന്നു. దేవుడు మనల్ని ఎందుకు ఏర్పరచుకొని ఉన్నారో ఆ లక్ష్యము గురించి రాయబడి ఉన్నది. നാം തന്റെ സന്നിധിയിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമായി തീരേണ്ടതിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ఆయన ఎదుట మనం పరిశుద్ధులముగాను నిర్దోషులముగాను ఉండవాలని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు. ഈ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമുക്ക് സ്വർഗീയമായ വിളിയെ തന്നത്. ఈ యొక్క ఏర్పాటును మనలో ఆయన పూర్తి చేయ నిమిత్తమే పరలోకపు పిలుపుతో పిలిచి ఉన్నారు. ഈ വെളിപ്പാട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രകാശിക്കപ്പെടണം. ఈ యొక్క ప్రకటన మన హృదయంలో ప్రకాశింపబడవలెను. ഇത് പ്രകാശിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വാഴണം. ఇది ప్రకాశింపబడవాలంటే దేవుని యొక్క వాక్యము మన హృదయంలో ఏలుబడి చేయవలెను. ഈ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമാണ്. ఈ వాక్యం అనగా దేవుడే. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. యోహాను సువార్త మొదటి అధ్యాయము మొదటి వాక్యంలో చదువుచున్నాము. വചനം ദൈവമായിരുന്നു, వాక్యము దేవుడై ఉండెను. ആ ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ പാർക്കുകയാണ്. ఆ వాక్యము ఆ దేవుడు మనతో నివాసము చేయుచున్నారు. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ అది మన హృదయంలోకి వచ్చినప్పుడు നമ്മുടെ ഹൃദയം നല്ല ശുഭകരമായ ചിന്തയുള്ളവരായി നാം മാറ്റപ്പെടും. మన హృదయం అనేది మంచి తలంపులు గలవారిగా మార్చబడుచున్నాము. 45-ാം സങ്കീർത്തനം 1-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. 5వ కీర్తన మొదటి వాక్యంలో మనం దాన్ని చదువుచున్నాము. എന്റെ ഹൃദയം ശുഭവചനത്താൽ കവിയുന്നു. నా యొక్క 45వ కీర్తన మొదటి వాక్యము దివ్యమైన సంగతితో నా హృదయం ఉప్పొంగుచున్నది. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പാർക്കണം. ఒక మనుషుని హృదయము దేవుని యొక్క రాజ్యములకు సిద్ధపడవలనంటే ఆ హృదయము ప్రకాశింపబడవలెను. അടുത്തതായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു ചേരണം. తర్వాతగా పరిశుద్ధాత్మ అతని హృదయములకు వచ్చి చేరవలెను. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. అది దేవుని యొక్క ప్రేమ యొక్క భాగము. ദൈവവചനം അവന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം. ఒక ప్రక్కన వాక్యము రావలెను. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരണം. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ కూడా హృదయములోకి రావలెను. റോമാലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിൽ അത് നാം കാണുന്നു. రోమిల్ రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 5వ వాక్యంలో చదువుచున్నాం. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നിരിക്കുകയാണ്. దేవుని యొక్క ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మన హృదయంలో కుమ్మరించబడుచున్నది. എന്നാൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് നാം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ మరి మనిషిని గురించి మనం ఆలోచించి യോബിന്റെ പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ యోహాను సువార్త 14వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యం చదివినప్పుడు അവൻ അല്പായുസ്സുള്ളവനും കഷ്ടസമ്പൂർണനുമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. అది యొక్క అల్ప ఆయుష్ అది కష్ట సుఖములతో కూడిందని చెప్పి చదువుచున్నాము. കഷ്ടസമ്പൂർണനായി മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ ఆ
ఆ యొక్క కష్టముతో కూడిన మనిషిని పరలోకంలో చేర్చు నిమిత్తము അവൻ ഏതെല്ലാം ദൈവം കൊടുക്കുന്നു? దేనికి ఏమి ఇచ్చుచున్నాడు? ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവന് കൊടുക്കുന്നു. దేవుని వాక్యం ఇచ్చుచున్నారు. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി അവന് കൊടുക്കുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అనుగ్రహిస్తున్నారు. യേശുവിന്റെ രക്തം അവന് കൊടുക്കുകയാണ്. యేసు యొక్క రక్తం అనుగ్రహించబడుచున్నది. സകല പാപം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതായ രക്തം. సమస్త పాపములను శుద్ధీకరించే రక్తము. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ మనం ఈ భూలోకములోని దాటి వెళుచున్నప్పుడు നമുക്കൊരു വിശുദ്ധമായ ജീവിതം ആവശ്യമുണ്ട്. మనకు ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితం అవసరమై ఉన్నది. യേശുക്രിസ്തു കാൽവരിയിൽ യാഗമായപ്പോൾ యేసుక్రీస్తు కల్వరిలో బలిగా మార్చబడినప్పుడు തന്റെ യാഗത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്, ఆ యొక్క పూర్ణమైనటువంటి బలికి యొక్క లక్షణం ఏమనగా, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ఆ యొక్క లక్షణం ఏమనగా ഒരു കൂട്ടം ജനത്തെ ഉരുവാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ఎలాగైనా సరే గుంపు జనులను ఆయన రక్షింపవలెను. യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 53-ാം അധ്യായം 10-ാം വാക്യത്തിൽ അത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. యెషయా గ్రంథము 53 అధ్యాయము 10వ వాక్యంలో మనం దాన్ని చూడగలము. അവൻ അകൃത്യയാഗമായി തീർന്നിട്ട് സന്തതിയെ കണ്ടു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നു. ఆయన అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా అప్పగించుకొని తన సంతానమును చూచి ఉన్నాడని చదువుచున్నాము. ആ സന്തതികളാണ് കൃപായുഗത്തിലെ ദൈവമക്കൾ. ఆ యొక్క సంతానం అని చెప్పినప్పుడు కృపా కాలములో ఉన్న దేవుని ప్రజలు. ഈ കൃപായുഗത്തിലെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ఈ కృపా కాలంలో జీవిస్తున్నటువంటి దేవునికి బిడ్డల యొద్ద నుండి దేవుడు ఏమి ఎదురు చూస్తున్నారో తెలియనా? അവരെ യേശുവിനെ പോലെ മാറ്റിയെടുക്കുക. వారు యేసు వలె మార్చబడవలెను. അന്ത്യോക്യയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേരുണ്ടായി, കുട്ടി ക്രിസ്തുക്കൾ എന്ന് പേരുണ്ടായി. అంతియొకయలో నుండి చిన్న క్రైస్తవులు అని పేరు ప్రారంభించబడెను. കുട്ടി ക്രിസ്തുക്കൾ എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. చిన్న క్రైస్తవులనిగా పేరు അത് ఇవ్వబడింది. വലുതായിട്ടാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേരുണ്ടായത്. దాని తర్వాతనే క్రైస్తవులు అని పేరు వచ్చి ఉన్నది. അന്ന് യേശുവിനെ പിൻപറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പേരുണ്ടായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ. యేసు ప్రభుని వెంబడించే వారందరికీ ఈ విధంగా క్రైస్తవులు అని పేరు వచ్చి ఉన్నది. ഈ കുട്ടി ക്രിസ്തുക്കൾ വളർന്ന് യേശുവിനെ പോലെയായി മാറ്റപ്പെടണം. ఈ చిన్న క్రైస్తవులందరూ ఎదిగి యేసుని వలె మారవలెను. അപ്പൊ നിങ്ങളെ കർത്താവ് വിളിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം మిమ్మల్ని దేవుడు పిలిచిన ഈ ఉద్దేశము ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ പാർക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ఈ భూలోకంలో నీ నివాసం చేయుట కాదు. ഇത് വിട്ട് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടതായ ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ആ ദിവസം സന്തോഷമായി ആ ദിവസത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ളതായ കഴിവുള്ളവരായി നാം മാറ്റപ്പെടണം. ఈ భూలోకముని త్వరగా మనం గతించిపోయి మనం వెళ్ళిపోయి ఆ పరలోక నివాసములకు మనం చేరవలెను. നല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവരായി, നല്ല ജ്ഞാനികളായി നാം മാറ്റപ്പെടണം. మంచి బుద్ధి గలవారుగా, మంచి జ్ఞానులుగా మనం మార్చబడవలెను. ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ജ്ഞാനമുണ്ട്. లోకములో జ్ఞానం ఉన్నది. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమమైన మేధస్సు, അങ്ങനെ ഒത്തിരി ജ്ഞാനങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ കൈവശത്തിലുണ്ട്. ఇంకా అధికమైన జ్ఞానం ఈ లోకంలో కనబడుచున్నది. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ജ്ഞാനമല്ല. కానీ ఇక మన జ్ఞానం అనేది లోకస్తుల వంటి జ్ఞానము కాదు. നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജ്ഞാനമാണ്. మనకు జ్ఞానము పైనుండి వచ్చే జ్ఞానము. ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ജ്ഞാനം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാമോ? పైనుండి వచ్చే జ్ఞానం ఏం చేయుచున్నదో ഒരു తెలియదు. മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി ఒక మనిషిని రూపాంతరపరిచి അവനെ സ്വർഗീയനാക്കി മാറ്റിയതിനു ശേഷം పరలోక సంబంధిగా మార్చిన తర్వాత സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കി തീർക്കുന്ന ജ്ഞാനം, పరలోకం యొక్క వారసునిగా మార్చటే ఆ జ్ఞానము. അതിന് നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? దాని కొరకు మనం ఏం చేయవలెను? ഒന്നാമത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ మొదటిగానే ఈ లోకంలో ఉంటున్నప్పుడు ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിരിക്കണം. దేవుని బిడ్డలుగా జీవించాలి. അതിനുശേഷം ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ മക്കളായി മാറ്റപ്പെടണം. ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క ప్రియమైన పిల్లలుగా మార్చబడాలి. എഫെസി ലേഖനം ఎఫెసీకి రాసిన పత్రిక 5-ാം അധ്യായം 5వ అధ్యాయము 1-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, మొదటి వాక్యంలో ആകയാൽ చదువుచున్నప్పుడు പ്രിയ മക്കൾ എന്നതുപോലെ കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കണം. దేవుని యొక్క ప్రియమైన పిల్లల వలె మనం జీవించవలెను. కావున మీరు ప్రియమైన పిల్లల వలె దేవుని పోలి నడుచుకునుడి. നാം പ്രിയ മക്കൾ എന്നതുപോലെ കർത്താവിനെ പിൻഗമിക്കണം. మనం దేవునికి ప్రియులైన పిల్లల వలె దేవుని వెంబడించవలెను. ദൈവത്തിന് പ്രിയരായിരിക്കുന്നവരെല്ലാം കൈ ഉയർത്തി ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോട്ടെ. దేవుని యొక్క ప్రియమైన పిల్లలందరూ చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పుకుందాం. ഹല്ലേലൂയ. ഇത്രയും പേര് ദൈവത്തിന് പ്രിയരായി ജീവിക്കുന്നവരാണ്. ఇంతమంది దేవునికి ప్రియ పిల్లలుగా జీవిస్తున్నారు. നാം ദൈവത്തിന് പ്രിയരായി ജീവിച്ചാൽ మన దేవునికి ప్రియులుగా జీవిస్తే ദൈവം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുക? దేవుడు మన జీవితంలో ఏమి ഒരു చేయుచున్నారు? ദൈവവൈതൽ ദൈവത്തിന് പ്രിയരായി ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ఒక దేవుని బిడ్డ దేవునికి ప్రియముగా జీవిస్తే ഭൂമിയിലും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും, భూమిలో ఆశీర్వదించబడతారు, സ്വർഗത്തിലും അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. పరలోకములోను ഈ ఆశీర్వదించబడతారు. രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്കുണ്ട്. ఈ రెండు కూడా దేవుని యొక్క పిల్లలకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും, వారి విద్యాభ్యాసం దేవుడు ఆశీర్వదించెదరు, കുടുംബത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും, వారి కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించెదరు, നിനക്കുള്ള എല്ലാ
എല്ലാറ്റിനെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. మిగిలిన వారి చేతి పనులన్నీ దేవుడు ఆశీర్వదించెదరు. കാരണം എന്നാണെന്നറിയാമോ? కారణం ఏంటో తెలియనా? മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പീൻ, അതോടുകൂടെ സകലവും നിനക്ക് തരാമെന്ന് യേശു വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. మొదటిగా ఆయన రాజ్యమును నీతిని వెతకుడి, అప్పుడు అన్ని అనుగ్రహించబడని యేసు ప్రభు చెప్పి ఉన్నారు. ഒരു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ശക്തിയെ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞാൽ ఒక దేవుని బిడ్డ దేవునికి రాజ్యపు శక్తిని അവന്റെ കുടുംബം అనుభవించినట్లయితే ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയില്ല. వారి కుటుంబం ఎన్నడూ నష్టపడదు. ദൈവം അവന്റെ കുടുംബത്തെ സൂക്ഷിപ്പാനിടയായി തീരും. దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని నిశ్చయంగా కాపాడును. ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ അവർ കടന്നുപോയിരുന്നാലും ആ ഭവനത്തെ യേശു സൂക്ഷിക്കും. మనము తగిన సమయమందు ప్రభు ఆ ఇంటిని కాపాడుదురు. ഒരിക്കലും ഒരു മാതാവ് ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനിടയായി. ఒక పర్యాయమందు ఒక తల్లి ఒక సాక్ష్యం చెప్పారు. തന്റെ ഭവനത്തിനടുത്ത് ഒരു ഹിന്ദുവായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. తన యొక్క ఇంటికి ప్రక్కన ఒక హైందవమైన మనుషుడు താൻ ఉన్నాడు. മന്ത്രവാദമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്. చేతబడులను చేస్తూ ఉండేవాడు. ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ഒരു ദിവസം ഈ ഭവനത്തിന് വിരോധമായി അവർ ചെയ്യുവാനിടയായി. ఒక చాలా సార్లు ఈ ఇంటికి విరోధంగా చేస్తూ ఉండేవాడు. ഈ അമ്മയും മക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ఈ తల్లి ఈ పిల్లలందరూ కలిసి മക്കളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. వారందరూ ప్రార్థనకు వెళ్ళి ఉన్నారు. സന്ധ്യാസമയത്ത് സാത്താൻ അവരുടെ വീടിനെ നോക്കി കയറി വരികയാണ്. సాతాను సాయంకాల సమయంలో సాతాను వచ్చి వాళ్ళ ఇళ్లలోకి తొంగి చూసేది. ദൈവത്തിന്റെ തീ അവരുടെ വീടിന് ചുറ്റും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. అప్పుడు ఏమైందంటే వారి ఇంటి చుట్టూరు దేవునికి అగ్ని వారి ఇంటి చుట్టూరు కనబడింది. അവരെല്ലാം നല്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. వారు ఆ విధంగా ప్రార్థనలో ఉండి ఉన్నారు. അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് 2 പ്രാവശ്യം ആ പിശാചിനെ അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടു. 2 సార్లు ఆ చేతపడి చేసేవాళ్ళు ఆ సైతాన్ని పంపించారు. 2ാം പ്രാവശ്യം ఒకసారి రెండోసారి അവൻ തിരികെ മടങ്ങി ചെല്ലുവാനിടയായി. ఆ యొక్క అగ్ని కనబడి അവൻ ఉన్నది. പറഞ്ഞു, അവിടെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ആ തീ കടന്നിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. అప్పుడు సైతాన్ చెప్తుంది వాళ్ళ ఇంటి చుట్టూ అగ్ని ఉంది, అగ్ని దాటుకొని నేను వాళ్ళ ఇంట్లోకి ప్రవేశింపలేను. അതുകൊണ്ട് అందుకొరకు ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇനി പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാന്ന് അവനോട് സംസാരിച്ചു. ఇక మీదట నువ్వు పంపిస్తే నేను వెళ్ళను అని చెప్పింది. അതിനുശേഷമായി എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? దాని తర్వాత ఏం జరిగిందో ആ తెలియదా? പിശാച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുവാനിടയായി. ఆ యొక్క సైతాను ఆ యొక్క మనుషుల్లోకి ప్రవేశించి ఉన్నది. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ആശാരിപ്പണി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. ఆ విధంగా అతను ప్రవేశించినప్పుడు అతను నిజంగా అతను నిర్మూలం చేసి ఉన్నది. അവൻ ആശാരിപ്പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. అతను ఆ విధంగా ആ ആയുധമെടുത്ത് തന്റെ ഭാര്യയെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങി. ఆ విధంగా దయ్యం పట్టిన వాడి తన భార్యను അവരവിടെ നിന്ന് കാറി എല്ലാവരും ചെന്ന് ആ വീടിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. దేవుడు అటువంటి చేతబడి శక్తులు ఇంటిని ആ రక్షించాడు. മനുഷ്യൻ അന്ന് పోయതാണ് അവിടുന്ന്. అంతే ఆ మనుషులు అందరితో వెళ్ళిపోయి ఉన్నాడు. ഇതുവരെയും ആ വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ വന്നിട്ടില്ല. నిజంగానే దేవుడు ఆ ఇంటిని కాపాడి ఉన్నారు. കാരണം ദൈവത്തിന്റെ തീയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഒരു ലോകത്തിലെ ഒരു തീക്കും സാധ്യമല്ല. చూడండి దేవుని యొక్క అగ్ని మన ఇంటి చుట్టూరు ఉంటే ఏ అగ్ని కూడా దాన్ని నశింప చేయదు. സെക്രിയ പ്രവചനം 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ 5ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ జకరియా పుస్తకము 2వ అధ్యాయము 5వ వాక్యం చదివినప్పుడు ഞാൻ അവർക്ക് ചുറ്റും തീ മതിലായിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. నేను దాని చుట్టూ అగ్ని ప్రాకారంగా ఉంటానని దేవుడు ഈ చెప్పుచున్నాడు. അഗ്നി മതിൽ എല്ലാ വീടിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ఈ అగ్ని ప్రాకారం అందరి ఇంటి చుట్టూ ఉండవలెను. നിങ്ങളുടെ വീടിന് അഗ്നി മതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൈകളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. మా ఇంటి చుట్టూరు అగ్ని ప్రాకారం ఉండాలని ఎంతమంది కోరుకొనుచున్నారో చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రం చేయుదము. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നമ്മുടെ വീടുകൾ ദൈവത്താൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം. మనకు ఇల్లు దేవుని ద్వారా కాపాడబడవలెను. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കാവൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. మన దేవుని యొక్క కాపుదల మన ఇంటి చుట్టూరు ఉండవలెను. ദൈവത്തിന്റെ കാവൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം? మన దేవుని యొక్క కాపలా మన ఇంటి చుట్టూరు ఉండాలంటే ఏం ഒന്നാമത് చేయాలి? നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭവനങ്ങളായിരിക്കണം. ఒకటి బాగా ప్రార్థించే గృహాలుగా ఉండాలి. രാവിലത്തെ സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥന നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. రోజు స్తోత్ర ప్రార్థన 4 గంటలకు സന്ധ്യ ఉండాలి. പ്രാർത്ഥന വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. సాయంత్రం ప్రార్థన మన ఇంట్లో జరగాలి. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവത്തെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ സുഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കും. మీరు ఈ విధంగా ప్రార్థించి దేవునికి సమర్పించుకున్నప్పుడు దేవుడు సుఖభద్రముగా మీ ఇంటిని కాపాడుదురు. നമ്മൾ എവിടെ പോയിരുന്നാലും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോടുകൂടി ഇരിക്കും. అప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే దేవునికి సన్నిధానం మనకు తోడై ఉండును. മോശ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെയൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി. మోషే ఇశ్రాయేలు ప్రజలను నడిపించుకుని వెళ్ళి ఉన్నాడు. എന്നാൽ അവൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, అతను దేవునితో చెప్పిన కార్యము, ദൈവം നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോടുകൂടെ വരണം. దేవా నీ సన్నిధానం నాతో కూడా రావలెను. തിരു സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോടുകൂടെ പുറപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര പുറപ്പെടുവിക്കരുത്. నీ సన్నిధానం నాతో రాని ఎడల మమ్మల్ని ప్రయాణమునకు ముందుకు తీసుకుని పోవద్దు. നമ്മുടെ യാത്രയിൽ എല്ലായിടത്തും തുറരായി ഇരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം തിരു സാന്നിധ്യമാണ്. మనకు ప్రయాణము అది సఫలమవ్వాలంటే దేవుని సన్నిధానమే కావలెను. തിരു സാന്നിധ്യം നമ്മെ മറച്ച് സൂക്ഷിക്കും. దేవుని సాన్నిధ్యమే మనల్ని కాపాడి ഏത് నడిపించును. വാഹനത്തിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്താലും, ഏത് വാഹനത്തിൽ
ఏక వాహనములో వెళ్ళినా సరే, എവിടെ യാത്ര ചെയ്താലും പ്രാർത്ഥനയോടെ പോവുക. ఎటువంటి ప్రయాణము చేసినా ప్రార్థనతో వెళ్ళండి. നിന്റെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും പരിപാലിക്കാൻ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്നോടുകൂടെ വരും. నీ రాకపోకలో నిన్ను కాపాడే నిమిత్తం యేసయ్య యొక్క సన్నిధానం నీకు తోడుగా ఉండును. ദൈവം നമ്മുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ്. దేవుడే మనకు సంరక్షకుడు. എന്തിനു വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ സൂക്ഷിക്കുന്നു? దేవుని ఎందుకొరకు మనం നമ്മുടെ సంరక్షిస్తున్నాం? കുറിവാക്യത്തിൽ നാം ഇങ്ങനെ വായിച്ചു, దేవుని వాక్యములలో చదువుచున్నాం. നമ്മൾ കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവരായിരിക്കണം. మనం దేవుని యొక్క కార్యములను మనం శ్రద్ధగా ఆలోచించువారుగా ఉండాలి. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം దేవుని మన ఈ దేవునిలోకి వచ్చిన తర్వాత നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. మనము ఇక దీనిలోకి వచ్చిన దానికి ఉద్దేశం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. എന്തിനാണ് ദൈവം നമ്മെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത്? ఎందుకు దేవుడు మన ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చినారు? എന്തിന് വിശുദ്ധന്മാരോട് ചേർത്ത് നമ്മെ ഐക്യപ്പെടുത്തി? పరిశుద్ధులతో ఎందుకు మనల్ని ఐక్యపరిచి ఉన్నారు? നാം ഈ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? మనం ఈ భూలోకంలో ఎందుకు నివాసం ആ చేయించున్నాం? കാര്യത്തിന്റെ ശരിയായ ഭാഗം നാം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. ఆ కార్యం యొక్క సరైన అర్థం గ్రహించుకునవలెను. ഒരു കാലത്ത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ശരിയാണ്, ఒక కార్యం రక్షింపబడి ఉన్నాము, സ്നാനപ്പെട്ടതും ശരിയാണ്, మన బాప్తిసం పొందింది సరే, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചതും ശരിയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ కూడా అభిషేకం എന്നാൽ పొందుకొని ఉన్నాం. നാം യഥാർത്ഥമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ఆయన ఒక యథార్థమైన അവൻ కార్యం പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവനോട് സദൃശരായി തീരുന്ന ജീവിതത്തിന് നാം ഉടമകളായി മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കണം. మనము దేవుని యొక్క అవయములుగా మనం మార్చబడవలెను. അപ്പോൾ ഈ അല്പകാല ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ఈ యొక్క అల్పమైన జీవితం ఎలా జీవించవలెను? അനന്തമായ നിത്യവാസത്തിന് അനുരൂപപ്പെടുവാൻ നാം ഇവിടെ ഒരുക്കിയെടുക്കണം. మనం ఎలాగైనా సరే ఆ నిత్య నివాసం కొరకు మనం ఇక్కడ సిద్ధపరచుకొనవలెను. അതിന് ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ജീവിതം നമുക്കുണ്ട്. అటువంటి సిద్ధపాటైన జీవితం మనకున్నది. നമ്മളെ ഒരുക്കുവാൻ വിശുദ്ധന്മാരെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. మన సిద్ధపరచు నిమిత్తం పరిశుద్ధులు మనకు అనుగ్రహించబడి അവരുടെ ఉన్నారు. നല്ല ഉപദേശത്തെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, వారి ఉపదేశం వినాలి, ഉപദേശത്തെ നിങ്ങൾ കാക്കണം, ఆ ఉపదేశాన్ని కాపాడుకొనవలెను, ഉപദേശത്തിന് പ്രകാരം വഴി നടത്തപ്പെടണം. ఆ ఉపదేశం ప్రకారంగా నడిపించబడవలెను. നമ്മുടെ ഉപദേശത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ఆ ఉపదేశంలో ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചമാണ്. ప్రతి మనిషిని ప్రకాశింపజేసే సత్యవాక్కులు. యోഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 9-ാം വാക്യം. యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 9వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. యోహాను 1:9. నిజమైన వెలుగు ఉండెను, అది లోకములోనికి వచ్చుచు ప్రతి మనుషుని వెలిగించుచున్నది. ഏത് മനുഷ്യനും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം. ప్రతి మనిషిని ప్రకాశింపజేసే నిజమైన వెలుగు. ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കും. ప్రతి మనిషిని ప్రకాశింపజేయును. ഇന്ന് പ്രകാശത്തെ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാണ്. ఈ ప్రకాశం చుట్టూ అందరికీ సంతోషమే. നമ്മൾ പോകേണ്ടത് നിത്യപ്രകാശത്തിലേക്ക് നാം നടത്തപ്പെടണം. మనము వెళ్ళేది నిత్య వెలుగులోనికి ഒന്ന്, నడిపించబడవలెను. ആ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കണം. ఒకటి మన హృదయంలో వెలుగు ప్రకాశింపబడవలెను. മനസ്സിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കണം. అది మన మనసును ప్రకాశింప പിന്നീട് చేయవలెను. ആ വെളിച്ചം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ പ്രകാശമാക്കി മാറ്റണം. అప్పుడు పూర్తిగా మన జీవితంలో ప్రకాశవంతంగా మార్చును. അതുകൊണ്ടാണ് 60-ാം യെശയ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 60-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ, అందువల్ల యెషయా గ్రంథము 60వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యం చూస్తున్నప్పుడు, എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക, നിന്റെ പ്രകാശം വന്നിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാം വായിക്കും. లెమ్మో తేజరిల్లుమో నీకు వెలుగు వచ్చినదని చెప్పి చదువుచున్నాము. മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ఒక మనిషిని భూమిలో ఉంటున్నప్పుడు చేయవలసిన కార్యం ఏమి? നല്ലവണ്ണം പ്രകാശിക്കപ്പെടണം. మంచిగా ప్రకాశింపబడవలెను. കാരണം സ്വർഗത്തിൽ യാതൊരു ഇരുട്ടും ഇല്ല. ఎందువల్లంటే పరలోకంలో ఎటువంటి చీకటి లేదు. ആ ഇരുട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നാം പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ఆ చీకటి లేని స్థలములకు వెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലവലേശം ഇരുട്ടുണ്ടായിരിക്കുന്നു. మన జీవితంలో కొంచెం కూడా చీకటి ఉండకూడదు. എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രകാശിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതം. ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశింప జీవితము. എങ്ങനെയാണ് പ്രകാശിക്കപ്പെടുക? ఎలాగ ప్రకాశించబడతాం? പ്രാർത്ഥനയാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കപ്പെടും. ప్రార్థన ద్వారానే ఒక మనిషిని జీవితం ప్రకాశింపబడెను. യേശു രൂപാന്തരമലയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ యేసు ప్రభు రూపాంతర కొండ మీద ప్రార్థించినప్పుడు രൂപാന്തരമലയിൽ വെച്ച് ഒരു അവന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കപ്പെടുവാനിടയായി. ఆ రూపాంతర కొండ మీద యేసయ్య ముఖము ప్రకాశించెను. മുഖം മാത്രമല്ല പ്രകാശിക്കപ്പെട്ടത്, ముఖము మాత్రమే కాదు, ശരീരം മുഴുവൻ പ്രകാശം പോലെ വെണ്മയായി തീർന്നു. ఆయన శరీరం అంతా కూడా తెల్లగా ప్రకాశవంతంగా మారెను. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം നല്ല പ്രകാശമായി മാറ്റപ്പെടണം. కాబట్టి మన జీవితం కూడా ప్రకాశవంతంగా మార్చబడవలెను. ഒരു മനുഷ്യൻ దానికి కారణం ఏమనగా ఒక మనుషుడు തന്റെ അപ്പനെ പോലെ ആയി തീർന്നത് മകന് മതി. ఆ యొక్క తండ్రి వలె ఒక కుమారుడు ఉండవలెను ഒരു కోరు. ഗുരുവിനെ പോലെ ആയി തീരുന്നത് ശിഷ്യന് മതി. ఒక గురువుని వలె శిష్యుడు మారినట్లయితే చాలును. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, సరే మన గురువు అని చెప్పినప్పుడు, നമ്മുടെ അപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് మన తండ్రి అని చెప్పినప్పుడు സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവാണ്. పరలోకపు తండ్రి ఉన్నాడు. പിതാവിനെ പോലെ നാം വെണ്മയായി മാറ്റപ്പെടണം. మన తండ్రి వలె మన తెల్లగా ഈ మార్చబడవలెను. വെണ്മയുള്ള ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനുള്ള കാര്യമാണ്. మన జీవితం తండ్రి వలె మార్చబడవలెను. പുറമേയുള്ള വസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചല്ല അത് പറയുന്നത്. బాహ్యపు వస్త్రము కాదు, നമ്മുടെ ജീവിതം
നല്ല വെണ്മയായി മാറ്റപ്പെടണം. మన జీవితమే తెల్లని వస్త్రముగా మార్చబడవలెను. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാം വായിക്കുമ്പോൾ ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കും. ప్రకటన గ్రంథంలో చదువుచున్నాము, జయించువానికి తెల్లని వస్త్రములు అనుగ్రహించబడెను. വെണ്മയുള്ള വസ്ത്രം ഈ ലോകത്തിൽ കിട്ടിയ നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ఆ యొక్క తెల్లని వస్త్రం ఈ లోకంలో దొరికినట్లయితే మన భాగ్యవంతులమే. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? కారణం ఏంటో നമ്മുടെ తెలియదు. പാപത്തെ എല്ലാം ദൈവം നമ്മുടെ തന്റെ സ്വന്തം പുത്രന്റെ രക്തം കൊണ്ട് കഴുകി വെണ്മയാക്കി മാറ്റി. మన పాపములను తన స్వంత కుమారుని రక్తముతో కడిగి మనం తెల్లనిగా చేసి ఉన్నారు. തന്റെ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപം പോക്കി നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചു. తన కుమారుని యేసు రక్తము సమస్త పాపం నుంచి కడిగి శుద్ధీకరించి ఉన్నది. അവന്റെ വചനം വിശുദ്ധമാണ്. ആ വചനം മനുഷ്യനെ വിശുദ്ധീകരിക്കും. ఆ యొక్క వాక్యమే మనిషిని శుద్ధీకరించుచున్నది. അതിനുശേഷം తర్వాత പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കും. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కూడా నిన్ను శుద్ధీకరిస్తున్నది. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 21-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయము 20వ వాక్యం చూసినప్పుడు സകലത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്ന വ്യാപാര ശക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ താഴ്ചയുള്ള ശരീരത്തെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്തോട് അനുരൂപമായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും. సమస్తమును తన లోపర్చుకున్న జాలని శక్తిని బట్టి ఆయన మన దీన శరీరమును తన మహిమగల శరీరమునకు సమరూపముగా మార్చును. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാം ആരാന്നറിയാമോ? ఇప్పుడు మన కూర్చున్న మనం ఎవరో తెలుసా? സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണ്. మనమందరం పరలోకపు వారసులము. ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 20-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു, ఫిలిప్పీ రాసిన పత్రిక 3:20లో చదువుచున్నాము, നമ്മുടെ പൗരത്വം സ്വർഗത്തിലാണ്. మన పౌరస్థితి పరలోకములో ఉన్నది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. നമ്മൾ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരാണ്. మనము పరలోకపు పౌరులము. ഈ സ്വർഗീയ പൗരന്മാരായി നാം മാറ്റപ്പെടുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? ఎప్పుడు మనం ఈ పరలోక పౌరులుగా మార్చబడతామో తెలియనా? ഭൂമിയിലെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ തികച്ച ശേഷം നാം തിരികെ പോകുമ്പോൾ. భూమిలో మన యొక్క క్రియలన్నీ కూడా మన సంపూర్ణంగా మార్చబడినప్పుడే. 90-ാം സങ്കീർത്തനം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, 90వ కీర్తనలో చదువుచున్నాము, മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ തിരികെ വരിക. മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ మనిషి కుమారు తిరిగి వచ్చెదరు. നമ്മളെ തിരികെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. మనం తిరిగి వచ్చే ఒక దినం ఉన్నది. എന്നെ വിളിക്കും, ఎవరు పిలుచుదురు? ട്രാൻസ്ലേറ്റ് സിസ്റ്ററിനെ വിളിക്കും, ట్రాన్స్లేషన్ చేసే సిస్టర్ని పిలుచును, വിളിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ വിളിക്കും, కూర్చున్న సిస్టర్ విశ్వాసులను, സഹോദരിമാരെ വിളിക്കും, సహోదరులను, സഹോദരന്മാരെ വിളിക്കും, సహోదరులను, മാതാപിതാക്കളെ വിളിക്കും. మీ తల్లి తండ్రిని എല്ലാവരെയും വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. అందరిని పిలిచే ఒక దినం ఉన్నది. ആ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ സ്വർഗപ്രവേശന ദിവസം. ఆ దినమే మనకు పరలోక ప్రవేశించే ഈ దినము. ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടാനായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമുക്കൊരു ജീവിതം തന്നിരിക്കുന്നത്. ఆ దినము కొరకు సిద్ధపడడానికి దేవుడు ఈ భూలోకములోనే మనకు జీవితం ఇచ్చారు. ഈ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നു? మరి ఈ జీవితాన్ని మీరు ఎలా చేస్తున్నారు? ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരായി തീരരുത്. ఈ లోకము మర్యాద అనుసరించవద్దు. ജഡത്തിന് അനുരൂപരായി തീരുവാൻ പാടില്ല. దేవుని ప్రకారం లోక మర్యాదను అనుసరించకూడదు. പാപത്തിന് അധീനരായി തീരാൻ പാടില്ല. పాపానికి దాసులుగా ఉండకూడదు. ഇതിനെല്ലാം ജയിക്കുന്നവരായി നാം മാറ്റപ്പെടണം. ఈ సమస్తమును జయించిన వారిగా ఉండవలెను. നാം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരാണ്. మనం జయించడానికి వచ్చి ഇവിടെ ఉన్నాము. ജയിക്കാൻ വന്നവരെല്ലാം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോട്ടെ. మేము జయించడానికి వచ్చి మనం చెప్పే వాళ్ళందరూ చేతులు పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ജയത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. యేసు ప్రభు జయాన్ని కోరుచున్నారు. നിനക്ക് ഏതെങ്കിലും തോൽവിയുള്ള ജീവിതം ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ మన జీవితంలో ఏమైనా అపజయాలు ആ ఉంటే തോൽവിയുള്ള ജീവിതത്തെ വിട്ടിട്ട് നീ കർത്താവിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. ఆ అపజయాలను విడిచిపెట్టి దేవుని యొద్దకు తిరిగి రండి. കാരണము നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുവനുണ്ട്. మనల్ని ప్రేమించే ఒకరున్నారు. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 37-ാം വാക്യം. యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయము 37వ వాక్యము. നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇവയിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കും. మనల్ని ప్రేమించిన వారి ద్వారా మనము రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:35లో ప్రేమించిన వారి ద్వారా అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాం. చదవండి. రోమా 8:38. നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇവയിലേക്ക് പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു. మనల్ని ప్రేమించిన వారి ద్వారా అత్యధిక విజయం పొందుచున్నాము. అయినను మనల్ని ప్రేమించిన వారి ద్వారా మనం వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിജയത്തെ തരുവാൻ ഒരുവനുണ്ട്. పూర్ణమైన విజయమునిచ్చే ఒకరున్నారు. നിനക്ക് തോൽവിയുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കണം. ఈ రోజు నీ ఇష్టానుసారమైన జీవితం చేస్తే ఈ రోజే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టుకొనము. ഇനി വേണ്ട കർത്താവേ, തോൽവിയുള്ള ജീവിതം എനിക്ക് വേണ്ട. ఇక మీదట అపజయం కలిగించే కార్యములు నా జీవితంలో వద్దు. എനിക്കൊരു ജയമുള്ള ജീവിതം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എത്ര പേർ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? నాకు ఒక జయ జీవితం కావాలని కోరుకునేవారు ఎంతమంది ఉన్నారు? എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യമുണ്ട്? ఎంతమందికి అటువంటి తీర్మానం നിങ്ങളുടെ ఉన్నది? വലത് കരത്തെ ഉയർത്തുക. మీరే చేతుల పైకెత్తండి. കർത്താവേ, എന്നെ പൂർണ്ണ ജയാളാക്കി തീർക്കണമേ എന്ന് നീ ദൈവത്തോട് പറയുക. దేవునితో చెప్పండి, దేవా నన్ను పూర్ణంగా జయవీరునిగా మార్చుము. ഓ ബല സിഖമൻ ശകല ബല ഖുയ അറബ ശബന നദിയ റിബന സകല ലിയ ബറശകുല മിരന തബിയ ഖശായ് ലാർ ബിലാറബ ശകല മനിയറിയൻദ. ആമേൻ.
ദൈവം നമുക്ക് ജയത്തെ തരുന്ന ദൈവമാണ്. దేవుడు మనకు జయమిచ్చే దేవుడు. കാരണം కారణం അവൻ ఏమనగా സാത്താന്റെ തകഴയെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. ఆయన సైతాను యొక్క తలను చితకగొట్టి ఉన్నారు. അവൻ ഇരിക്കുന്ന എടുത്തു പോയി അവന്റെ തലയെ തകർത്ത് താക്കോൽ മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ കൈവശമുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ യേശു. ఆయన మరణమును పాతాళమును ఆ యొక్క తాళపు చెవులను తన వశము చేసుకున్న దేవుడు. യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ యేసుక్రీస్తు మరణించినప్పుడు താൻ ആത്മാവിൽ യാത്രയായി ఆయన పాతాళములకు ప్రయాణం చేస్తున్నారు. പാതാളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് పాతాళములకు వెళ్ళి സാത്താന്റെ തലയെ തകർത്തു. సైతాను తన చితగొట్టి അവന്റെ തലയെ തകർത്തിട്ട് മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ തന്റെ കൈവശത്തിലാക്കി. వాని చేతిలోని మరణ పాతాళ తాళపు చెవులను తన కైవసం చేసుకుని ఉన్నారు. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ താൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ప్రకటన గ్రంథం 1వ అధ్యాయంలో దాని గురించి చదువుచున్నాం. യോഹന്നാനോട് താൻ പറഞ്ഞു, యోహాను ఏం చెబుతున్నాడు? ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു, నేను ഞാൻ మృతుడనైతిని, സദാകാലം ഇപ്പോൾ ജീവനോടിരിക്കുകയാണ്. ఇప్పుడైతే సదాకాలం జీవించుచున్నాను. മരണത്തിനെയും പാതാളത്തിനെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. మరణం యొక్క పాతాళం యొక్క తాళపు చెవులు నా చేతిలో ഈ ఉన్నవి. താക്കോൽ ഉള്ളവനാണ് എന്റെ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ. ఆ తాళపు చెవులు కలవాడు మనకు తండ్రి ఉన్నాడు. നമ്മുടെ പിതാവിന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി അല്പസമയം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. అటువంటి గొప్ప దేవుని చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రము చేయుదము. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നീ തോൽവിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ പാടില്ല. అందువల్ల నీవు అపజయంతో కూడిన జీవితం చేయకూడదు. നമ്മുടെ ജീവിതം ఎങ്ങനെ ഇരിക്കണം? మన జీవితం ఎలా ఉండాలి? വിക്ടറി ടു വിക്ടറി. మన జయము నుండి అధిక జయం పొందాలి. ജയത്തിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തുവാൻ യേശു നമ്മുടെ കൈ പിടിച്ച് നടത്തും. దేవుడు మన జయముతో నడిపించు నిమిత్తం మన చేయి పట్టుకొని പക്ഷേ నడిపిస్తాడు. നിന്റെ കൈ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. ఆయన అయితే మన చెయ్యి పరిశుద్ధంగా നിന്റെ ఉండాలి. കൈക്ക് യേശു പിടിച്ച് നിന്നെ നടത്തുവാൻ തക്കതായ നല്ല കൈകൾ നിനക്കുണ്ടായിരിക്കണം. నీ చెయ్యి యేసయ్య పట్టుకొని నడిపించాలంటే నీ చెయ్యి కూడా మంచి చెయ్యి అయి ఉండాలి. നിന്റെ കൈ മോശമാണെങ്കിൽ കർത്താവേ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്ന് ദൈവത്തോട് പറയണം. నీ చేతిలో మోసం ఉన్నట్లయితే ప్రభువా నా చేతులు శుద్ధీకరించమని ప్రార్థించాలి. ലോകത്തിന്റെ ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ പോയിക്കൂടാ. ఆ విధంగా దేవునికి జనులు మనం ఆ విధంగా వెళుచుండవలెను. ചിലർ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇന്റർനെറ്റ് ఇంటర్నెట్ మనం చూసినప్పుడు ചില യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട്. కొంతమంది యూట్యూబ్ చూస్తున్నారు, വാട്സാപ്പ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനങ്ങളുണ്ട്. వాట్సాప్ లో ఉపయోగించేవారు അവർ ఉన్నారు. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? వారి అమెరికా వెళ్ళి చేసిన కార్యం തിന്മയായ കാര്യത്തിലേക്ക് പോയി നിന്റെ വിരലും നിന്റെ കണ്ണും കാതും അശുദ്ധമായി തീരും. దాని మూలముగా నీకు చెవులు నీ కన్నులు అన్ని అపవిత్రం అవుచున్నది. ഇത് അശുദ്ധമായ പിന്നെ യേശുവിന് കൊടുക്കാനുള്ള കൈ നിനക്കുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. మరి ఇంత అపవిత్రంగా ఉంటే యేసు ప్రభుని చెయ్యి ఎలా పట్టుకుంటారు? അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? అందువల్ల ఏం നിന്റെ చేయవలెను? കൈകൾ ശുദ്ധമായിരിക്കണം. నీ చేతులు శుద్ధీకరించబడాలి. നിന്റെ കണ്ണുകൾ നല്ല വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. నీ కళ్ళు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. എന്തിനാണ് ഈ കർത്താവ് നിനക്ക് ഈ കണ്ണു തന്നത്? ఎందుకు దేవుడు నీ కళ్ళు ఇచ్చారు? ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണാനല്ല. ఇటువంటి కార్యములు చూడడానికి కాదు. യെശയ്യാപ്രവാചകൻ 33-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ చూడండి యెషయా గ్రంథము 33వ అధ్యాయము 17వ వాక్యములో നിന്റെ രാജാവിനെ അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തോടെ കാണുവാനാണ് ദൈവം നിനക്ക് കണ്ണു തന്നിരിക്കുന്നത്. అలంకరింపబడిన రాజును కన్నులారా చూడటానికి దేవుడు నీకు కన్నులు ఇచ్చినారు. വായിച്ചേട്ടെ. చదవండి ఆ వాక్యము. అలంకరింపబడిన రాజును నీవు కన్నులారా చూచెదవు. బహుదూరమునకు వ్యాపించుచున్న దేశము నీకు కనబడును. നീ രാജാവിനെ അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തോടെ കാണണം. అలంకరింపబడిన రాజును కన్నులారా చూచెదవు. നമ്മുടെ രാജാവിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണ് തന്നത് എത്ര വലിയ കാര്യമാണ്. మన రాజును చూడటానికి దేవుడు మన కన్నులు ఇచ్చారే ఎంత గొప్ప కార్యము. ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല. ఈ కన్నులతో మీరు సినిమాలు చూడకూడదు. ചീത്തമായ ഒരു കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പാടില്ല. అసహ్యమైన ఏ కార్యము చూడకూడదు. നിന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു കാര്യവും നീ കാണരുത്. నిన్ను నశింపజేసే నిన్ను మోసగించే ఏ కార్యాన్ని కూడా కన్నులతో చూడకూడదు. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഈ രാജാവിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ఆ విధంగా ఉన్నట్లయితే అలంకరింపబడిన రాజును చూడలేవు. രാജാവിനെ നീ കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ఆ రాజును చూడాలంటే నువ్వేం చేయాలి? നിന്റെ കണ്ണ് നല്ല വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. నీ కన్నులు పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. ലോകത്തിൽ നിറയാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. లోకంలో రెండు కార్యములు చూస్తున్నాము. കണ്ണും നിറയത്തില്ല, കാതും നിറയത്തില്ല. ఆ యొక్క లోకంలోని కార్యములతో కళ్ళు నింపబడట్లేదు, చెవులు വയറ് నింపబడట్లేదు. നിറയും. വയറ് നിറയും. కడుపు అయితే నిండుతుంది. നമ്മൾ സാപ്പാട് കഴിച്ചാൽ ഉടനെ വയറ് നിറയും. మనం ఆహారం తింటే మన కడుపు నిండును. ജനിച്ച നാൾ മുതൽ കേട്ടു തുടങ്ങിയതാണ് ഈ കാത്. మరి పుట్టిన దినం మొదలుకొని చెవుతో వింటున్నాము. ഈ കാത് ഇതുവരെ നിറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിറയത്തുമില്ല. ఈ చెవులు ఎంత మాత్రం ఇప్పటి వరకు నింపబడనే లేదు. നമ്മുടെ കണ്ണ് ചെറുപ്പം മുതൽ കാണുന്ന കണ്ണുകളാണ്. మన యొక్క కళ్ళు కూడా ఏది కూడా నింపబడట్లేదు. ഇതുവരെ ഈ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടില്ല. ఇంతవరకు కళ్ళు నింపబడలేదు. ഇന്നും ഈ കണ്ണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఇంకా ఈ కళ్ళు ఏదో చూడాలని ఆశపడుతుంది. എന്തിനാണ് ഈ കണ്ണ് നിനക്ക് തന്നത്? ఎందుకు ఈ కళ్ళు దేవుడు ఇచ్చారు? പാപത്തെ കാണാനല്ല, തിന്മയുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാനുമല്ല. ఆ విధంగా కీడైన కార్యములు అసహ్యమైన కాలం చూడటానికి కాదు. ദൈവം നിനക്ക് കണ്ണ് തന്നത് ദൈവത്തെ അവന്റെ സൗന്ദര്യത്തോടെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. దేవుడు నీకు ఎందుకు కన్నులు ఇచ్చారంటే అలంకరింపబడిన దేవుని చూడటానికే.
സങ്കീർത്തനക്കാരനായ ദാവീദ് എന്താണ് പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ? కీర్తనకర్తైన దావీదు ఏం చెప్తున్నాడో తెలియనా? ഞാൻ എന്റെ കണ്ണ് പർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ്. ఇదిగో నా కన్నులు కొండల తట్టుని ఎత్తుచున్నాను. നീ ആരുടെ അടുക്കിലേക്കാണ് നിന്റെ കണ്ണ് ഉയർത്തുന്നത്? మీరు ఎవరి వైపు కన్నులు ఎత్తుచున్నారు? പാപത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കാണോ? పాప వైపునకా? ലോകത്തിലേക്കാണോ? లోకం వైపునకా? ധനത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണോ? ఆ యొక్క శరీరం వైపునకా? ജോലിയുടെ പിന്നാലെയാണോ? ఆ యొక్క లోక కార్యముల వైపునకా? ലോകത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യം. ఈ లోకమ కార్యములన్నీ మనకు అవసరం പക്ഷേ లేదు. ഒന്നും നിന്നെ വിഴുങ്ങുവാനിടയായി തീരരുത്. ఏది కూడా నీ దృష్టిని మళ్లించకూడదు. തിന്മയുള്ള ജീവിതത്തെ വിട്ടു മാറിപ്പോവുക. కీడైన కార్యములు విడిచిపెట్టవలెను. പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് നിന്റെ ജീവിതത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. పాపపు జీవితమును చేసినట్లయితే ప్రతిష్ఠించుకొనుము. ജീവിതം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിനക്കറിയാമോ? నీ జీవితంలో ఏం చూడాలో తెలియనా? ദൈവഭാഗ വിശുദ്ധരായി ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ఒక పరిశుద్ధునిగా జీవించక దేవుని ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు. എനിക്ക് ഒരു പാപരഹിതമായ ജീവിതം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തീരുമാനമുള്ള എത്ര പേര് ഇവിടെയുണ്ട്? ఒక పాపరహితమైన జీవితం చేయాలని వీళ్ళు ఎంతమంది తీర్మానం చేసుకుంటున్నారు? ഏറ്റവും വില കൂടിയ ജീവിതമാണ് പാപരഹിതമായ ജീവിതം. ఒక శ్రేష్టమైన విలువగల జీవితం ఏంటంటే పాపరహితమైన ഈ జీవితం. ജീവിതം ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാം കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. అటువంటి జీవితం నాకు కావాలి అని చెప్పేవాళ్ళు చేతుల పైకెత్తి స్తోత్రం చేద్దాము. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട്. మన జీవితానికి ఒక విలువ ఉన్నది. ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ വില ദൈവസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ മുഴുവൻ ലോകത്തെക്കാൾ വിലയുള്ള ജീവിതമാണ്. ఒక మనిషిని యొక్క ఆత్మ యొక్క విలువ లోకమంతని సంపాదించుకునే విలువ కంటే శ్రేష్టముగా కనబడుచున్నది. ഈ ജീവിതത്തെ നീ ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയുവാൻ പാടില്ല. ఈ జీవితాన్ని ఎన్నడూ నువ్వు పాడు చేసుకొనకూడదు. ഈ ജീവിതം ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളൂ. ఈ జీవితం నీకు ఒక్కసారి అనుగ్రహించబడుతుంది. മരിച്ചതിനു ശേഷം തിരിഞ്ഞു വന്ന് ജീവിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല പ്രിയരെ. ఈ మనుషుడు ఈ లోకంలో జీవించే జీవితం మరి ఎన్నడూ నీకు దొరకదు. അപ്പോൾ ഒരിക്കലുള്ള ഈ ജീവിതം ఈ ఒకే ఒక జీవితము എങ്ങനെ ఇരിക്കണം? ఎలాగుండవలెను? നല്ല അടിസ്ഥാനമുള്ള ജീവിതമായിരിക്കണം. మంచి పునాది వేసుకున్న జీవితంగా ఉండాలి. മലയാളത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. మలయాళంలో ఒక పాట ఉంది. യേശു എന്നടിസ്ഥാനം ആശയവനിലത്രേ. യേശു എന്നടിസ്ഥാനം ആശയവനിലത്രേ. ആശ്വാസത്തിൻ പൂർണ്ണതാം യേശുവിൽ കണ്ടേ ഞാനും. ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കാം. ఈ పాట తెలియదు. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ യേശുവാണ്. మన జీవితం యొక్క పునాది యేసయ్య. ഈ അടിസ്ഥാനം മറിയുവാൻ പാടില്ല. ఈ యొక్క ఈ యొక్క పునాది పాడైపోకూడదు. നീ എത്ര കാലം വിശ്വാസപാതയിൽ ജീവിക്കുന്നുവോ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఈ విశ్వాస జీవితం ഈ జీవిస్తున్నావు? ജീവിതപാതയിൽ നിന്റെ അടിസ്ഥാനം മറിയാൻ പാടില്ല. ఈ యొక్క జీవిత దినములలో నీ పునాది పాడైపోకూడదు. ധനം കണ്ടാലും പാപം കണ്ടാലും തിന്മ കണ്ടാലും ഈ ജീവിതം മറിയാൻ പാടില്ല. పాప మూలముగా ధనం మూలముగా కీడు మూలముగా ఈ పునాది పాడైపోకూడదు. നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? మన జీవితం ఎలా ഒരു ఉండాలి? ഫ്രീഡം ഉള്ളതായ ജീവിതം, ఒక స్వతంత్రపు జీవితము, സന്തോഷമായിരിക്കണം, ఒక సంతోషమైన జీవితం, സമാധാനമായിരിക്കണം, సమాధానకరంగా ఉండాలి. ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയി നാം ജീവിക്കണം. ఏ టెన్షన్స్ లేకుండా జీవించాలి. അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? అది ఎలాగనో సాధ్యము. യേശു നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയാൽ അങ്ങനെ സാധിക്കും. యేసు ప్రభుని స్వతంత్రంగా చేస్తది సాధ్యమే. ഗലാത്യ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. దాని గురించి గలతీ రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము మొదటి వాక్యంలో ഗലാത്യ చదువుచున్నాం. ലേഖനം 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം. గలతీ 5:1. ఈ స్వాతంత్రము అనుగ్రహించి క్రీస్తు మనల్ని స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి మీరు స్థిరముగా నిలిచి మరలా దాస్యమను కాడి క్రింద చిక్కుకొనకుడి. സ്വാതന്ത്ര്യം ക്രിസ്തു നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കും. ఈ స్వాతంత్రం అనుగ్రహించి క్రీస్తు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నారు. ക്രിസ്തു നിന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കിയാൽ క్రీస్తు మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేస్తే പാപരഹിതമായ ഒരു ജീവിതം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. పాపరహితమైన జీవితం ഒരു సాధ్యము. പരിശുദ്ധമായ ജീവിതം. ఒక పరిశుద్ధమైన ഈ జీవితము. ജീവിതത്തിനാണ് വിലയുള്ളത്. ఈ జీవితమునే మీరు చేయవలెను. ഒരു പാപം ചെയ്താൽ നിന്റെ വില പോവും. ఇక పాపములను తొలగింపబడవలెను. ഒരു തിന്മയായ ജീവിതം നീ ചെയ്താൽ നിന്റെ വില പോവും. ఈ కీడైన జీవితము చేసినట్లయితే నీవు ముందుకు సాగలేవు. ഈ ഭൂമിയിൽ മാന്യനെ പോലെ നിങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. ఈ భూలోకంలో నువ్వు కనబడవచ్చును. സ്വർഗം നിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയില്ല. అయితే పరలోకం నిన్ను అంగీకరించదు. ദൈവം നിന്നെ അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ దేవుడు నిన్ను అంగీకరించాలంటే ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തുണ്ടായിരിക്കണം. దేవుని యొక్క నియమాలు నీ జీవితంలో നീ ఉండవాలి. എന്തിനു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു? నువ్వు దేని కొరకు రక్షింపబడి ఉన్నావు? എന്തിനു നീ സ്നാനപ്പെട്ടു? ఎందుకొరకు బాప్తిసం పొంది എന്തിനു ఉన్నావు? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു? ఎందుకు అభిషేకం పొందుకున్నావు? ഇതിനെ വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പാത
ഉണ്ടായിരിക്കണം. ఈ దీని గురించి సరైనటువంటి ఒక తేట అయినటువంటి వివరం నీకు ఉండవలేను. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നാം ജീവിക്കണം? ఎందుకొరకు మనం అలా జీవించాలి? ക്രിസ്തു നിന്നെ സ്വതന്ത്രരാക്കിയാൽ അതിനകത്ത് ഉറച്ചു നിൽക്കണം. క్రీస్తుని స్వతంత్రులుగా చేసి ఉన్నారే దానిలో స్థిరంగా నిలబడవలెను. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? దేనికో తెలియనా? ഉറപ്പുള്ള പട്ടണത്തിലേക്ക് നീ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതിനു വേണ്ടി ఒక స్థిరమైన పట్టణములో నువ్వు ప్రయాణం చేయ నిమిత్తము പുതിയ യെരൂശലേം എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ നഗരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതിനാണ്. నూతన యెరూషలేము అనే పరిశుద్ధ పట్టణములోనికి ప్రయాణము చేయవలనంటే സിയോനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതിനാണ്. సియోనులోకి ప్రయాణము చేయవలనంటే സിയോനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? అలా ప్రయాణం చేయాలంటే ఏం చేయాలి? നല്ല പവിത്രമായ ജീവിതത്തിനുടമയായിരിക്കണം. ఒక పవిత్రమైన జీవితము చేయవలెను. സ്വർഗം നിന്നെ അംഗീകരിക്കണം. పరలోకము నిన్ను అంగీకరించవలెను. ഭൂമിയിൽ എത്ര പേരുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയാലും സ്വർഗം നിന്നെ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ നീ ഒന്നുമില്ല. భూలోకంలో నువ్వు ఎంత జీవించినా పరలోకం నిన్ను అంగీకరించకపోతే అదంతా వ్యర్థమే. ഭൂമിയിൽ എല്ലാവരും നിന്നെ അംഗീകരിച്ചു കാണും. భూలోకంలో ఎంతైనా నువ్వు ഒരു జీవించవచ్చు. നേതാവായിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാം. నువ్వు ఎలాగైనా సొంతగా ഒരു జీవించవచ్చు. ഗ്രാമത്തിന്റെ അധിപതിയായി നിനക്ക് ജീവിക്കാം. గొప్ప అధిపతిగా జీవించవచ్చు. എല്ലാവരോടും സമ്പന്നനായി നീ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം. గొప్ప సంపన్నుడిగా మార్చబడవచ్చును. പക്ഷേ സ്വർഗം നിന്നെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ కానీ పరలోకం అంగీకరించకపోతే നിനക്ക് അവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. నీకు ఎటువంటి ప్రవేశం లేదు. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിൽ നാം വായിച്ചത്, అందువల్ల మొదటి వాక్యంలో చదివి കാര്യത്തിന്റെ പൊരുൾ അറിഞ്ഞും ജീവിക്കുക. ఆ యొక్క జ్ఞాని దాన్ని అర్థం చేసుకుని జీవించును. നീ ശരിയായി ഈ കാര്യത്തിന് ഗഹിരം മനസ്സിലാക്കണം. అతను ఇటువంటి కార్యములను అర్థం చేసుకును. എന്തിനാണ് ദൈവം നിന്നെ രക്ഷിച്ചത്? ఎందుకు దేవుని రక్షించారు? എന്തിന് നിന്നെ സ്നാനപ്പെടുത്തി? ఎందుకు బాప్తిసం ఇచ్చారు? എന്തിന് നിന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നൽകി? పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం ఇచ్చారు. ദൈവത്തിന്റെ സഭയിൽ എന്തിന് നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു? దేవుని సంఘంలో ఎందుకు చేర్చారు? നീ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം? నువ్వు ఎలా జీవించాలి? ഇരുട്ടിന് യാതൊന്നുമില്ലാതെ നീ ജീവിക്കണം. చీకట్లో ఎవరు జీవించకూడదు. ഇന്ന് നീ പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ്സിലാണ് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. దేవుడు మిమ్మల్ని మంచి తరగతిలో పెట్టి ఉన్నారు. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి తరగతిలో నేను పెట్టి ఉన్నారు. ഈ ഭൂമിയിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മകൻ ഭാഗ്യമുള്ള നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. మంచి శ్రేష్టమైన జీవితంలో ప్రభు నిన్ను ఉంచి ఉన్నారు. ഈ ജീവിതത്തെ നീ ഒരിക്കലും പാഴാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. ఈ జీవితాన్ని ఎన్నడూ పాడు చేసుకోవద్దు. പാപത്തോട് വിട പറയുക. పాపముతో నువ్వు చేరవద్దు. ജഡത്തോട് വിട പറയുക. శరీరంతో చేరవద్దు. ഈ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളോട് വിട പറയുക. ఈ లోకము యొక్క మోహములతో ഒരു చేరవద్దు. വിശുദ്ധമായ ജീവിതത്തിന് ഞാൻ ഉടമയായി തീരുമെന്ന് പറയുക. ఒక పరిశుద్ధమైన జీవితము చేయడానికి తీర్మానించుకొనుము. ഈ ജീവിതത്തിന് ഇവിടെ വില കാണില്ല. ఈ జీవితం ఇంతవరకు నువ్వు చేయవద్దు. ലോകത്തിൽ ആരും അതിന് വില കൽപ്പിക്കില്ല. లోకం వెంట వెళ్ళవద్దు. ആധുനികമായ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുകയാണ്. ఈ యొక్క తాత్కాలికమైన లోకములో మనం జీవించవద్దు. നൂതനമായ കാര്യങ്ങൾ വന്നേക്കാം. నూతనమైన కార్యములతో പക്ഷേ జీవించవలెను. നീ മനസ്സിലാക്കണം, నువ్వు అర్థం చేసుకొనవలెను. സ്വർഗം അംഗീകരിക്കുന്ന ജീവിതമില്ലാത്തതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. పరలోకము అంగీకరించని ఏ జీవితం నాకు వద్దు. യേശു നിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ നീ വരാൻ ഇവിടെ നിന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. యేసు ప్రభు అంగీకరించే జీవితంలోకే నువ్వు రావలెను. ദൈവം നിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ എവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ? దేవుడు మిమ్మల్ని ఎలా ఉంచినారో తెలియదా? കൊലോസ്യ ലേഖനം 1:12 కొలొస్సీ 3:12 చదవండి. 1:12 కొలొస్సీ 1:12 നമ്മ ഇരുട്ടിന്റെ അധികാരത്തിന് വിടുവിച്ച സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. అంధకార సంబంధమైన అధికారం విడుదల చేసి ప్రేమించిన కుమారుని రాజ్య నివాసులుగా చేసి ఉన్నారు. ఆయన మనల్ని అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుండి విడుదల చేసి తాను ప్రేమించిన తన కుమారుని యొక్క രാജ്യ നിവാസുలుగా చేసెను. ദൈവം നിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. దేవుడు మనల్ని ఈ విధంగా శ్రేష్టమైన స్థానంలో ఉంచినారు. സാത്താന്റെ എല്ലാ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി సాతాను అధికారాన్ని తొలగించి സ്നേഹസ്വരൂപനായ പുത്രന്റെ രാജ്യമായി തിരുസഭയിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. తన ప్రేమించిన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేసి ఉన్నారు. ഈ പുത്രന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ఈ కుమారుని రాజ్యములో ఉండి నువ్వేం చేయవలెను? യേശുവിനെ പോലെയായി മാറ്റപ്പെടണം. యేసుని పోలి మార్చబడవలెను. കുട്ടി യേശുക്കൾ വലിയ യേശുവായി മാറണം. చిన్న యేసులందరూ పెద్ద యేసు వలె మారాలి. നിനക്ക് അതിന് കഴിവില്ലെങ്കിൽ నీకు తెలియకపోతే യേശു നിനക്ക് കൃപ തരും. దానికి నీకు అవసరమైన కృప കൃപയുടെ ധനം വരും കാര്യത്തിൽ കാണിക്കപ്പെടും. ఇటువంటి ఈ ధనము ఉన్నతగా రాబో దినముల్లో కనబడును. ഈ കൃപയുടെ ധനം വരും കാലങ്ങളിൽ നീ കാണും. ఈ కృపాకాలం యొక్క ధనము రాబోయే కాలంలో కనబడును. എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ? ఎలాగో తెలియనా? ഏത് മനുഷ്യനും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തുമ്പോൾ, ప్రతి మనుషుని క్రీస్తునందు సంపూర్ణంగా నిలబెట్టినప్పుడు, യേശു ക്രിസ്തു നിന്നെ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. యేసుక్రీస్తు నిన్ను పరిపూర్ణంగా చేసి నిలబెట్టే ఒక దినమున్నది. നമ്മുടെ ആത്മ മണവാളനായ കർത്താവ് വേഗത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുകയാണ്. మన యొక్క ఆత్మ పెండ్లి కుమారుడైన యేసయ్య ఒక రోజు రాబోతున్నాడు. ആ വരുന്ന ദിവസത്തിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ఆ రాబో దినమందు నువ్వేం നാം చేయవలెను? അവനെ പോലെയായി മാറ്റപ്പെടണം. మనం ఆయన పోలి మార్చబడవలెను. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? దాని కొరకు దేవుడు ఏం ഒരു చేస్తున్నారు? നല്ല പ്രവൃത്തി നിന്നിൽ ఒక ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. మంచి సత్క్రియను నీలో ആ ప్రారంభించున్నారు. നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ട
സ്ഥിരത പൂണ്ട് ആത്മീയ ജീവിതം സൂക്ഷിക്കുക. ఆ యొక్క సత్క్రియలు చేయ నిమిత్తం ఈ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కాపాడుకొనవలెను. എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം? ఎలాగన కాపాడబడవలెను? ദൈവഭാഗം നിൽക്കുമ്പോൾ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നിൽക്കണം. ఒక దోషము లేని వారిగా మీరు జీవించవలెను. അതിന് എങ്ങനെ നാം സൂക്ഷിക്കപ്പെടണം? ఎలాగన కాపాడబడవలెను? യൂദായുടെ ലേഖനം 2-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ యూదా పత్రిక 2వ వాక్యం చూస్తున్నప్పుడు പിതാവായ ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടും യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായി നാം മാറ്റപ്പെടണം. తండ్రి అయిన దేవుని ద్వారా ప్రేమించబడి యేసుక్రీస్తునందు భద్రము చేయబడిన వారిగా യേശു కనబడవలెను. ക്രിസ്തുവിനായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക. యేసుక్రీస్తునందు భద్రము നമ്മുടെ చేయబడవలెను. ആത്മാ മണവാളന് വേണ്ടി നാം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുക. మన ఆత్మ పెండ్లి కుమారుని ద్వారా భద్రము ഞാൻ చేయబడవలెను. അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കപ്പെടും തീരുമാനമുള്ളവരെല്ലാം കർത്താവ് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഒരു സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട്. ఆ విధంగా నేను క్రీస్తులో భద్రము చేయబడతాను అనేక విశ్వాసము కలవారు చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రము చేయదము. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കും. మన దేవుడు మనల్ని కాపాడును. എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കും? ఎలాగను కాపాడును? എല്ലാ വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും. తొట్టిల్లిపోకుండా కాపాడుదురు. യൂദായുടെ ലേഖനം యూదా పత్రిక 1-ാം അധ്യായം 1-ന്റെ 24-ാം വാക്യം. యూదా పత్రిక 24వ వాక్యంలో చదువుచున్నాము. വീഴാതെ നിന്നെ സൂക്ഷിക്കും. తొట్టిల్లకుండా కాపాడును. ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വീഴ്ചകളുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വിട പറയുക. జీవితంలో ఏదైనా పడిపోయే స్థితి ఉంటే ఇప్పుడే చెప్పండి. ഇന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുക, ഇനി ഞാൻ വീഴില്ല. దేవా ఇక మీద నాకు అపజయం లేదని ఈ రోజు എനിക്ക് നിന്റെ കൈ എനിക്ക് തരിക, എന്നെ തൂക്കി ചുമക്കണം. ప్రభువా నువ్వు నా చేతులు నీకు తెలియను, నన్ను ഞാൻ നിന്റെ മകനാണ്, എന്നെ ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിക്കണം. దేవా నేను నీ కుమారుడు కుమార్తెను బలపరచుము. ഞാൻ നിന്റെ മകളാണ്, എന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. నన్ను నీ కుమార్తెను నన్ను എനിക്കൊരു നല്ല ജീവിതം ചെയ്യണം. ఒక మంచి జీవితం నేను చేయవలెను. കർത്താവേ, യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ താൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ കാണുന്നവൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം തരേണം. యేసయ్యా నువ్వు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు నేను చూసే భాగ్యత నాకు దయచేయము. ഈ ഭാഗ്യത്തിന് നിന്നെ ഒരുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ఈ యొక్క ధన్యత నువ్వు తప్పిపోకూడదు. ఇక్కడ ఉండి నువ్వు దాన్ని അതിന് ദൈവം పొందుకొనవలెను. എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? దానికి ఏం చేయవలెను? ദൈവം ആരാഞ്ഞൂടാത്ത വൻ കാര്യങ്ങളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യും. దేవుడు నీ గొప్ప కార్యం నీ జీవితంలో చేయుదురు. ഒരു കാലത്ത് നീ അടിമയായിരുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദൈവം നിനക്ക് വിടുതൽ തന്നിരിക്കുകയാണ്. ఇంతవరకు దేనికి దాసులై ఉన్నారో దాని విషయంలో దేవుడు ഇനിയും విడుదలిస్తాడు. തുടർന്ന് അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ നടത്തി തരും. ఇక మీద అద్భుతములు జరుగును, അതിശയങ്ങളെ നടത്തി തരും. ఆశ్చర్యకార్యములు జరుగును. എന്താണെന്നറിയാമോ ఆ കാര്യം? ఎందుకో తెలియనా? ക്യാൻസർ രോഗം സൗഖ്യമായതല്ല, క్యాన్సర్ రోగం స్వస్థత ടിബി కాదు, രോഗം സൗഖ്യമായതല്ല, టీబీ రోగం స్వస్థత కాదు, ഈ ഡയബറ്റീസ് സുഖമായതല്ല. డయాబెటీస్ వ్యాధి. യഥാർത്ഥമായ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? నిజమైన అద్భుతం అంటే ദൈവ ఏంటి? സ്വരൂപത്തിലും ദൈവിക സാദൃശ്യത്തിലേക്കും നീ മടങ്ങി വരും. దేవుని పోలిక చొప్పున దేవుని స్వరూపము చొప్పున నువ్వు మార్చబడదువు. ദൈവിക സ്വരൂപത്തിലും സാദൃശ്യം നിന്നെ മടക്കി വരുത്തുവാനാണ് ദൈവം തന്റെ കൃപയെ നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ఇదిగో దేవుని స్వరూపములో దేవుని పోలిక చొప్పున నువ్వు మార్చబడ నిమిత్తము దేవుని కృపను గురించెదరు. അവന്റെ കൃപ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ఆ యొక్క కృప నీలో క్రియ చేసినప్పుడు നിന്റെ തോൽവിയെല്ലാം ജയമായി മാറ്റപ്പെടും. నీ అపజయాలని జయంగా మార్చబడును. നിന്റെ വീഴ്ചകളെല്ലാം മാറ്റി വീഴ്ചയില്ലാത്തൊരു ജീവിതം നീ ചെയ്യും. నువ్వు పడిపోయిన జీవితం అంతా తీసివేసి నీకు స్థిరమైన జీవితం ఇచ్చెదరు. ഒരിക്കൽ നീ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, ఎంత మాత్రం తప్పు చేయనేరవు. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തെറ്റില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിന് ഇടമയായി తప్పు മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. లేని జీవితంలో చేయగలుగుతావు. ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ വഴി നടത്തിക്കൊണ്ടുവരും. అటువంటి యొక్క తప్పు లేని జీవితంలోకి నువ్వు చేయుటకు ప్రభు సహాయం చేయుదురు. എനിക്കൊരു സ്നേഹിതനുണ്ടായിരുന്നു, నాకు ఒక స్నేహితుడు ఉండేవాడు. ചെയിൻ സ്മോക്കർ ആയിരുന്നു. ఆ చైన్ స్మోకర్ గా എപ്പോ നോക്കിയാലും സിഗരറ്റ് ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ఎప్పుడు చూసినా సిగరెట్ తాగుతూనే ఉంటాడు. താൻ രക്ഷയിലേക്ക് വന്നു, కానీ రక్షణలోకి వచ్చి യേശുവിനെ അറിയാനിടയായി. యేసుని తెలుసుకున్నాడు. യേശു തന്റെ ജീവിതത്തെ താൻ മാറ്റിയെടുത്തു. యేసు ప్రభు ఆయన జీవితాన్ని మార్చారు. താൻ ഒരു കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു. అప్పుడు ఇప్పుడు కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గా మారి എന്നാൽ ఉన్నాడు. താൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന കാര്യം, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే സ്മോക്കുള്ള വണ്ടിയിൽ പോലും യാത്ര ചെയ്യാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ఆ యొక్క పొగ తాగుతున్న వారికి బండిలో కూడా నేను ప్రయాణం చేయడానికి ఇష్టపడటం లేదు. ഒരിക്കൽ താൻ ഇതിന് അടിമയായി മാറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തി నేను ఎన్నడూ కూడా దానికి బానిసగా నేను మారను. യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ యేసులోకి వచ్చిన తర్వాత യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തെ പാടെ മാറ്റി. యేసుక్రీస్తు జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చి ఉన్నారు. ഇങ്ങനെയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടോ? నీ అరైనటువంటి అనుభవం కలవారు ఉన్నారా? ഇന്ന് തീവ്രമായി യേശു നിന്നെ വിടുതലാക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. దేవుడు నిశ్చయంగా అటువంటి వారికి విడుదల ఇచ్చేదరు. ഏതെങ്കിലും അടിമത്തരമുള്ള കാര്യം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ఏదైనా దాసత్వం నీ జీవితంలో ఉన్నట్లయితే നിന്റെ കരത്തെ ഉയർത്തുക, పబ్లిక్ చేతుల పైకి നിന്റെ ఎత్తండి. വലത് കരത്തെ ഉയർത്തുക. నీ యొక్క కుడి చేయి పైకి യേശു ఎత్తండి. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറയുക. యేసయ్యా నన్ను క్షమించుము. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പൂർണ്ണ വിടുതൽ തരണമെന്ന് നീ പറയുക. దాంట్లో నాకు పూర్ణ విడుదల దయచేయము అని ప్రార్థించండి. Jesus. Lord, Jesus.
ദൈവം കൃപ തരും. ప్రభు కృప అనుగ్రహించుదురు. ദൈവം തന്റെ കൃപയെ നിനക്ക് തരുമ്പോൾ దేవుడు తన కృపనిచ్చినప్పుడు നീ നിന്നെ താഴ്ത്തി ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം. నువ్వు తగ్గించుకొని దేవునికి సమర్పించుకోవాలి. എബ്രായ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം 16-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 4వ అధ్యాయం 14వ వాక్యం మనం చూసినప్పుడు സഹായത്തിന് കൃപ പ്രാപിപ്പാൻ കൃപാസനത്തോട് അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. హెబ్రీ 4:14 చూస్తున్నాము. సమయోచితమైన కృప పొందే నిమిత్తం కృపాసనం ఎందుకు రావాలి? ഏത് വ്യക്തിക്കും ദൈവം തന്റെ കൃപയെ നൽകി തരും. ప్రతి సమయమునకు తగిన కృప దేవుడు നിന്റെ అనుగ్రహించును. ജീവിതത്തെ തോൽവിയെ മാറ്റി നിന്നെ ജയത്തിലേക്ക് യേശു നടത്തും. నీ జీవితంలో అపజయాలు తీసివేసి జయములకు దేవుడు నడిపించుదురు. കാരണം യേശു నిന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ఎందువల్ల యేసయ్య నీతో ഒരു చెప్పారు, വാഗ്ദത്തം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ఒక వాగ్దానం ఇచ్చారు. ഞാൻ ശത്രുക്കൾ കാണുക നിനക്ക് വിരുന്നൊരുക്കും. ఇదిగో నీ శత్రువులను నీకు మీద చూడవు. ശത്രുവിന്റെ മുൻപാകെ ദൈവം നിനക്ക് വിരുന്നൊരുക്കി തരും. శత్రువుల ఎదుట నీకు దేవుడు విమోచననిచ్చుదురు. നിന്റെ തോൽവി ഏതായിരുന്നാലും ആ തോൽവി നിന്നെ മാറ്റി നിന്നെ ജയത്തിലേക്ക് നടത്തുവാൻ യേശു നിനക്കായി ജീവിക്കുന്നു. ఏ యొక్క విషయంలో నువ్వు అపజయం పొంది ఉన్నావో ఆ అపజయాలను తొలగించి నీకు జయం అనుగ్రహించిన నిమిత్తము యేసయ్య నీకు తోడై ఉన్నారు. യേശു പറയാണ്, యేసు చెప్పుచున్నారు, ഞാൻ ജയം എടുത്തിരിക്കുന്നു, నేను జయం పొంది ఉన్నాను, എന്റെ ജയത്തെ ഞാൻ നിനക്ക് തരികയാണ്. నా జయమే నీకు ഈ అనుగ్రహిస్తున్నాను. ജയം വേണ്ടവരെല്ലാം കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയാട്ടെ. అటువంటి ఒక జయం పొంది కోరువారని చేతులు పైకెత్తండి. ഈ ജയം എനിക്ക് വേണം, എന്റെ കുടുംബത്തിൽ വേണം, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണമെന്ന് എത്ര മാതാപിതാക്കൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ఈ జయము నాకు కావాలి, నా కుటుంబానికి కావాలి, నా పిల్లలకు కావాలని ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు కోరుచున్నారు. എന്റെ ഈ ജീവിതം യേശു എനിക്ക് തന്നതാണ്. యేసయ్య నాకు ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చినారు. എന്റെ മക്കളെ അങ്ങനെ ആക്കി തീർക്കും. ఇదిగో నా కన్నులు చూచును. കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്താണ്. చేతులు పైకెత్తి స్తోత్రం చేయదము. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. യേശു വിടുതലിന്റെ ദൈവമാണ്. యేసు ప్రభు విడుదలనిచ్చే దేవుడు. രോഗികളെല്ലാം തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി. రోగులను ముట్టి బాగు చేసి ఉన్నారు. വസ്ത്രത്തിൽ പോയി തൊട്ടവർക്ക് സൗഖ്യമുണ്ട്. ఆయన వస్త్రాన్ని ముడితే బాగైపోయారు. നിന്റെ ആത്മീയ രോഗത്തെ യേശു സൗഖ്യമാക്കും. నీ ఆత్మీయ రోగాన్ని కూడా యేసయ్య స్వస్థపరుస్తాడు. ആത്മീയ രോഗത്തെ കുറിച്ചൊന്നും നീ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. నువ్వు ఏ కార్యం గురించి బాధపడుచున్నావు? സ്വർഗം അംഗീകരിക്കുന്നതായ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നീ ഉടമയായിരിക്കണം. పరలోకము అంగీకరించే పరిశుద్ధమైన జీవితం నువ్వు చేయవలెను. അതിന് ദൈവം എന്താണ് ചെയ്യുക? దాని కొరకు దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు? യോബിന്റെ പുസ്തകം యోబు గ్రంథము 8-ാം അധ്യായം 8వ అధ్యాయము 5-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 5వ వాక్యం చదివినప్పుడు അവൻ ആരാഞ്ഞുകൂടാത്ത വൻകാര്യങ്ങളും എണ്ണമറ്റ അതിശയങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് നാം വായിക്കും. లెక్కలేనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైన కార్యములు ఆయన శోధింపశక్యమైన అద్భుతాలు చేయి దేవుడు. വായിച്ചിട്ട് చదవండి. ఎవడునో తెలుసుకొనలేని మహత్తైన కార్యములను లెక్కలేనన్న అద్భుత క్రియలను ఆయన చేయుచున్నాడు. ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. നിന്റെ ഭവനങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. దేవుడు మీ ఇళ్లలో అద్భుతాలు చేయుదురు. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ദൈവം അത്ഭുതം మీ പ്രവർത്തിക്കും. పిల్లల్లో అద్భుతాలు చేయుదురు. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തുള്ള രക്ഷിച്ചിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും. మీ కుటుంబంలో రక్షణ లేని వారికి రక్షణ ఇస్తారు. എണ്ണി മുടിയാതെ അതിശയങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് തമിഴിൽ നാം വായിക്കും. లెక్కలేని అద్భుతాలు ప్రభు చేస్తారు. എണ്ണി മുടിയാതെ അതിശയങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ എന്റെ യേശുവിന് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. లెక్కలేని అద్భుతాలు నా జీవితంలో దేవుడు చేయదలిచి మేము విశ్వసించుచున్నాను. യേശുവിന് കഴിയാത്തതായ ഒരു അത്ഭുതവുമില്ല. యేసు ప్రభు చేయనటువంటి ఒక్క అద్భుతం ഒരു కూడా లేదు. മനുഷ്യനെ മാറ്റും, രൂപാന്തരപ്പെടുത്തും, ఒక మనిషిని మారుస్తారు, రూపాంతరపరుస్తారు, വ്യാധികൾ സൗഖ്യമാക്കും, స్వస్థపరుస్తారు, വേദനകൾ മാറ്റിയെടുക്കും, వేదనలు తొలగిస్తారు, തകർന്നിറങ്ങിയ ഹൃദയത്തെ തകർച്ചയെ നുറുക്കം മാറ്റി അവന് സ്വസ്ഥമാക്കി യേശു മാറ്റിയെടുക്കും. విరిగి నలిగిన హృదయం గలవాని ఆయన స్వస్థపరిచి పంపించుచున్నారు. കാരണം നമ്മുടെ യേശു മനസ്സലിയുള്ള ദൈവമാണ്. ఎందువల్లంటే మన యేసయ్య కరికరము గల దేవుడు. തന്റെ അടുക്കൽ വന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളോടും ദൈവം മനസ്സലിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ఆయన కరికరించి అందరినీ బాగు చేయుచున్నారు. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു, నేను అనుకుంటున్నాను ഈ പന്തലും കീഴിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും യേശുവിന് മനസ്സലിയുണ്ട്. ఈ యొక్క పందిరి కింద కూర్చున్న మీ అందరి మీద యేసయ్య కరికరం ఉన్నది. എല്ലാവരോടും യേശുവിന് മനസ്സലിയുണ്ട്. అందరి మీద యేసయ్య కరికరం ఉన్నది. നീ ദൈവത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയണം, నువ్వు దేవునితో ఇలా చెప్పాలి, കർത്താവേ దేవా എന്നോടൊന്ന് കരുണ ഉണ്ടാകണം, నన్ను కరుణించుము, എന്നോട് കരുണ തോന്നണം. నన్ను కరుణించుము. എനിക്ക് ഇന്നടുത്ത് രോഗമുണ്ട്, ఫలానా రోగము నాకుంది, ഇന്നടുത്ത് വ്യാധിയുണ്ട്, ఫలానా వ్యాధి ఉంది. നീ ആ വ്യാധിയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ കൈവയ്ക്കുക. దేవా నన్ను ఈ వ్యాధిని స్వస్థపరచుము. നിനക്ക് എവിടെ രോഗമുണ്ടോ നിന്റെ കൈ അവിടെ വയ്ക്കുക. నీ ఎక్కడ రోగం ఉందో అక్కడ చేయి పెట్టుకోండి. യേശു നിന്റെ കരുത്തെ അവിടെ വയ്ക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. యేసు ప్రభు ఆ స్థలం అందు ఆయన చేయి യേശു పెట్టబోతున్నారు. ആ സ്ഥലത്ത് നിന്റെ കൈയെ വെക്കുക. നീ ఆ స్థలంలో యేసయ్య చేయి നിനക്ക് పెట్టబోతున్నారు. എവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, ఎక్కడ నీకు కష్టం അത് ఉందో, നെഞ്ചിലായിരുന്നാലും ശരി, అది గుండెలో అయినా, മുഖത്തായിരുന്നാലും ശരി, కడుపులో అయినా, എവിടെ വേദനയുണ്ടെങ്കിലും వీపులో వేదన అయినా നിന്റെ കരം അവിടെ നീ വെക്കുക. ఆ చెయ్యి అక్కడ పెట్టుకోండి. യേശു ഇപ്പോൾ നിന്റെ കരുത്തെ അവിടെ വെക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. యేసయ్య ఇప్పుడు ఆ స్థలంలో ఆయన చేయి పెట్టబోతున్నారు.
Shibada Kalividi Ashadam Ravi Messiah Calvary Jesus. Amen. Hallelujah. హల్లెలూయా. നമ്മുടെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ്. మన దేవుడు అద్భుతాలు చేసే దేవుడు. ആ അത്ഭുതത്തെ നീ കാണണം. ఆ అద్భుతాలను చూడవలెను. നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നീ അത് കാണും. నీ కన్నులారా దానిని നീ చూస్తావు. കപ്പ് കണ്ണുകൊണ്ടല്ല കാണേണ്ടത്. ఇతరుల కన్నులతో కాదు. നിന്റെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണും. నా కన్నులారే నేను നീ చూచెదను. തൊട്ടതായ ഭാഗത്ത് യേശു തന്റെ കരുത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ఏ విధంగా నువ్వు ఎక్కడ చేయబట్టుకున్నావో యేసు ప్రభు తన చేతిని పెట్టి ഈ ఉన్నాడు. രോഗത്തെ കുറിച്ച് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമേ ఈ ഇല്ല. రోగాన్ని గురించి భయపడవద్దు. കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు తెలియదు. രോഗങ്ങളെല്ലാം ക്രൂശിന്മേൽ വഹിച്ചു. ఆ రోగాలన్నీ సిలువలో మోసి ఉన్నారు. അടിപ്പിടലുകളാൽ നിനക്ക് സൗഖ്യം തന്നിരിക്കുന്നു. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నీకు స్వస్థత పొంది അവന്റെ ఉన్నారు. അടിപ്പിടലുകൾ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതാണ്. ఆయన పొందిన గాయముల చేత స్వస్థత పొంది അതിന് ఉన్నారు. പ്രായഭേദമേ ഇല്ല. ఆయనకి ఎటువంటి భాష భేదం లేదు. ഒരു പ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. മുതിർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കും. పెద్దవాని స్వస్థపరచుదురు. മാതാപിതാക്കളെ സൗഖ്യമാക്കും. తల్లి తండ్రి స్వస్థపరచుదురు. യൗവനക്കാരെ സൗഖ്യമാക്കും. యవనస్తులు స్వస్థపరచుదురు. യൗവനക്കാരികളെ സൗഖ്യമാക്കും. యవనస్తులు స్వస్థపరచుదురు. എല്ലാ ബാലകന്മാരെയും യേശു സൗഖ്യമാക്കും. బాలులను బాలికలను స్వస్థపరచుదురు. യഥാർത്ഥ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരപ്രകാരമായതല്ല. ఇదే స్వస్థత అయినది శరీర ప్రకారముగా కాదు. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രോഗം നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. ఎందుకు ఈ రోగాలు వస్తున్నాయి? രോഗം വന്നാൽ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ఈ రోగం అది పెద్ద కార్యము కాదు. എന്തിനാണെന്നറിയാമോ? ఎందుకో తెలియనా? രോഗശാന്തി അപ്പം നീ ഭക്ഷിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ఈ యొక్క దైవిక స్వస్థత పిల్లల రొట్టె వంటిది. ശരിയായിട്ട് അപ്പം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെല്ലാം കൈ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോട്ടെ. పిల్లల రొట్టె తినుచున్న వారందరూ చేతుల పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ എത്രയോ അപ്പം തിന്നു കഴിഞ്ഞു. మనం ఎంతగానో పిల్లల రొట్టె తిని ఉన్నాము. അപ്പൊ ഒന്നും ശരീരപ്രകാരമായ അപ്പമല്ല. శరీర ప్రకారం రొట్టె కాదు. രോഗശാന്തി മക്കളുടെ അപ്പമാണ്. దైవిక స్వస్థత పిల్లల రొట్టె. നമ്മുടെ അപ്പൻ ഇതുവരെയും നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കി. మన యొక్క రొట్టె మన നീ స్వస్థపరిచినది. എപ്പോഴെല്ലാം നിലവിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ఎప్పుడెల్లా నువ్వు మొర్రపెట్టుకొని ఉన్నావో నీ మొర్రపెట్టుకున్న శబ్దం యేసయ్య విని യേശു ఉన్నారు. സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. యేసయ్య స్వస్థపరిచే దేవుడు. ഇന്നലെ ഇന്നും മാറാത്തവനായ ദൈവം. దేవుడు ఇప్పటికీ మార్పు లేని దేవుడు ആ ఉన్నారు. ദൈവം നമ്മുടെ അപ്പനാണ്. ఆ దేవుడు మన తండ్రి. അവൻ നമ്മുടെ പിതാവാണ്. ఆయన మన యొక్క നമ്മുടെ എവർലാസ്റ്റിംഗ് ഫാദർ. మన యొక్క నిత్యమైన తండ్రి. ഒരു നിത്യ പിതാവായി അവൻ നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കും. నిత్యమైన తండ్రిగా మనతో ఉన్నారు. അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്പനെ വിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ പാടില്ല. అందువల్ల తండ్రిని వచ్చి ഈ వెళ్ళిపోవద్దు. അപ്പനോടുകൂടെ നീ ഇരിക്കണം. ఆ తండ్రితోనే ఉండాలి. അപ്പനോടുകൂടെ ഇരുന്നാൽ അപ്പൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാമോ? తండ్రితో ఉండి తండ్రి ఏం చేస్తాడు? മക്കളെ എല്ലാം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. పిల్లలను ఎత్తుకొని మోసుకొనిను. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാലും നമ്മളെല്ലാം സ്വർഗീയ അപ്പൻ ഒരു സ്വർഗീയ വീട് പണിയുന്നുണ്ട്. చూడండి మన కొరకు పరలోక తండ్రి పరలోక ఇంటిని కట్టుచున్నారు. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വീട് ചെറിയ വീടുകളാണ്. మన ఇళ్ళని చిన్న ఇళ్ళ ఉండొచ్చు. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് ശില്പിയായി പണിയുന്ന അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു വീട് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. కానీ దేవుడు మన కట్టే ఇల్లు పరలోకములో ఒక పునాది గల ആ మహా ఇల్లు. വീടിന്റെ പങ്കുഭാഗമായി തീരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വാസത്താൽ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്നത്. ఆ యొక్క ఇంటిలోకి చేర్చు నిమిత్తమే ఈ విశ్వాస మార్గంలో నడిపిస్తున్నారు. ആ വീടിന്റെ ప్రత్యేకത എന്താണെന്നറിയാമോ? ఆ ఇంటి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా? നൂതന യെരൂശലേം. దాని పేరు నూతన యెరూషలేము. തെലുങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. നൂതന യെരൂശലേം എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട്. తెలుగులో ఒక పాట ఉంది కదా నూతన యెరూషలేము అనే ഞാൻ పాట. 86 വർഷത്തിൽ ആ പാട്ട് പഠിച്ചതാണ്. 86 సంవత్సరాల పాట ഞങ്ങളുടെ నేర్చుకున్నాను. അപ്പച്ചൻ അവിടെ വന്നപ്പോ ഈ തെലുങ്ക് പാട്ട് പാടി നൂതന യെരൂശലേം. మా అప్పచ్చిన అక్కడికి వచ్చి ఈ తెలుగు పాట పాడేవారు. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ? మనం ఏం చేయవాలో ആ తెలియదు. യെരൂശലേമിന്റെ പങ്കുഭാഗമായി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം. ఆ యెరూషలేములో పాలి భాగస్తులుగా ఈ లోకంలోనే ഈ జీవించాలి. ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ఈ భూలోకంలో జీవించడం നല്ല പ്രകാശമുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം. ప్రకాశవంతమైన జీవితం చేయాలి. ഒരു പ്രകാശമുള്ള ജീവിതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ത് വേണമെന്നറിയാമോ? ఒక ప్రకాశవంతమైన జీవితం చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ഒരു നല്ല ശുദ്ധമായ ഹൃദയം, ఒక శుద్ధమైన హృదయం ఉండాలి. ഒരു നല്ല മനസ്സാക്ഷി, ఒక మంచి మనసాక్షి, നല്ല ഒരു ശരീര ജീവിതം. మంచి శరీర జీవితము. ഈ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? ఈ జీవితం ఎలా జీవించాలి? സ്വർഗത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതായിരിക്കണം. ఆ యొక్క పరలోక సంబంధమైన జీవితం ఉండాలి. അതിന് ദൈവം നിന്നെ ഒരുക്കും. దాని కొరకు దేవుడు సిద్ధపరచును. യേശു നിന്നെ അതിനായി ഒരുക്കുകയാണ്. యేసు ప్రభు దాని కొరకు నీ సిద్ధపరచును. അതിന് നീ യോഗ്യരായി മാറ്റപ്പെടണം. దానికి యోగ్యులుగా మార్చుదురు. ആ യോഗ്യത സമ്പാദിക്കുക എന്നുള്ളത് നിന്റെ പ്രാര്യമാണ്. ఆ యొక్క యోగ్యత సంపాదించుకోవటమే నీ పని. നിന്റെ ജോലി എന്തായിരിക്കണം? నీ పని ఏంటి? യേശുവിനെ മനസ്സിലാക്കണം. యేసయ్యను అర్థం చేసుకోవాలి. യേശുവിനെ പോലെ ആയി തീരണം. యేసుని పోలి మారాలి. യേശു ഒരുക്കുന്ന വീടിന് നീ യോഗ്യരായി മാറ്റപ്പെടണം. యేసయ్య ఇంటికి యోగ్యునిగా మార్చబడాలి. കാര്യത്തിന് പൊരുളൊളിഞ്ഞ് ജീവിക്കണം. దాని కొరకు నువ్వు శ్రద్ధగా ഈ జీవించాలి. ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് തൽക്കാല കാര്യങ്ങളൊന്നും സ്ഥാപിച്ചിട്ട് പോകാൻ പാടില്ല. ఏదో తాత్కాలికమైన విషయాలు చూసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. ഇതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് നിത്യമായ ജീവിതം. ఒక నిత్యమైన జీవితాన్ని చూడాలి. ഈ ഭൂമിയിൽ കെട്ടപ്പെടുന്നതൊക്കെയും സ്വർഗത്തിൽ കെട്ടപ്പെട്ടിരിക്കും. ఈ భూలోకంలో ఎలా కట్టబడుతుందో పరలోకంలో ఇల్లు కట్టబడుచున్నది. ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ആത്മീയ ജീവിതം പണിതെടുക്കുന്നോ അതിന് പ്രതിരൂപം സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ലഭിക്കും. ఈ భూలోకంలో జీవితాన్ని ఎలా కట్టుకుంటున్నావో దానికి ప్రతిరూపమే పరలోకంలో కట్టబడుచున్నది. നീ ഒരു
സ്വർഗീയനായി ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. నువ్వు పరలోక సంబంధిగా జీవిస్తే పరలోకానికి వెళతావు. നീ ഒരു ജഡികനായി ജീവിച്ചാൽ നിത്യ നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും నువ్వు പോകുന്നത്. శరీర సంబంధిగా జీవిస్తే నిత్య నరకానికి వెళతావు. പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ നീ പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമായി നിത്യ നരകത്തിലേക്ക് പോകും. పాపపు జీవితం జీవిస్తున్నట్లయితే పాపమున కలుగు జీతం మరణము కాబట్టి ఆ మరణంలోనికి వెళ్ళిపోతావు. നീ అവിടേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. అక్కడికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు. ഈ പാതയിൽ നീ യാത്ര ചെയ്യണം. అనేకమైన మార్గములను ప్రయాణం പഴയ చేయవలెను. പാത ആര് കാണിച്ചു തന്നെന്നറിയാമോ? ఆ యొక్క పాత మార్గములు ఎవరు చూపించారు? യേശു കാണിച്ചു തന്ന വഴിയാണ്. యేసు ప్రభు చూపించిన పురాతన మార్గములు. സദൃശവാക്യം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ ആ വഴിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. సామెతలు 8వ అధ్యాయంలో మార్గం గురించి ఉన్నది. പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ വഴിയാക്കി തീർത്തു. తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభుని దానికి మార్గంగా യേശു ఉంచాడు. ഈ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു, యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చినప్పుడు ഞാൻ చెప్తున్నాడు, തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകുന്നു. నేనే మార్గం సత్యము జీవం అని చెప్పి ఉన్నారు. എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ എത്തുകയില്ല. నా యొద్దకు రాని వారు ఎవరు కూడా ప్రభు ആ రాజ్యం വഴിയിൽ ഭാഗ്യം വരാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരെല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോട്ടെ. అటువంటి ధన్యత పొందిన వారిని చేతుల పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పండి. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വഴി വളരെ നല്ല വഴിയാണ്. ఈ యొక్క మార్గము మంచి మార్గము. ഇത് ഇടുക്കുവാതിലാണ്. ఇది ఇరుకైన మార్గము. അതേസമയം ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിശാലമായ ഒരു ഹൃദയമുണ്ട്. అదే సమయంలో విశాలమైన హృదయం మనకుండును. ഈ ഇടുക്കുവാതിലെ യാത്ര ചെയ്താൽ വിശാലമായ ഹൃദയത്തോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം. ఈ యొక్క ఇరుకైన మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలంటే విశాలమైన హృదయంతో చేయాలి. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയം വിശാലമാകുന്നത്? మన హృదయం ఎప్పుడు విశాలంగా మార్చబడుతుంది? ദൈവിക പ്രമാണം ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ ഹൃദയം തന്നെ വിശാലമാകും. దైవికమైన ఆజ్ఞలు నీలోకి వచ్చినప్పుడు హృదయం విశాలమగును. നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം ഇരിക്കണം. దేవునికి ఆజ్ఞలు హృదయంలో ఉండాలి. മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം, మారు మనసుకు తగిన హృదయము, യോഗ്യമായ ഫലം നീ കായ്ക്കണം. మారు మనసుకు తగిన ఫలములు ఫలించవలెను. സ്നാനത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്ക്കണം. బాప్తిసం తీసుకుంటే బాప్తిసంలో తగిన ఫలములు, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചാൽ పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకం അതിന് పొందుకుంటే യോഗ്യമായ ഒരു ജീവിതം നീ നയിക്കണം. దానికి యోగ్యమైన జీవితం చేయవలెను. എന്നിട്ട് ദൈവിക പ്രമാണം എങ്ങനെ ഇരിക്കണം? దైవికమైన ఆజ్ఞ ఎలా ఉండను? 19 സങ്കീർത്തനം 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ 119వ కీర్తన 4వ వాక్యములో എങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ఇలాగ వ్రాయబడి ఉన్నది, കൃത്യമായി പാലിക്കുക. నిత్యమైనటువంటి మార్గం. പ്രമാണം പാലിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും വീണു പോവുകയില്ല. ఎవరైతే ఆజ్ఞలు పాటిస్తారో వాళ్ళు ఎన్నడూ కూడా ദൈവിക പ്രമാണം നിന്നെ നിലനിർത്തുവാനിടയായി തീരും. దేవుని ఆజ్ఞలని నిలబెట్టును. അത് കൃത്യമായി ആചരിക്കണമെന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. ఎవరైతే దాన్ని సరిగ్గా ఆచరిస్తారో వారు దాన్ని ആ పొందు. വചനം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. ఆ వాక్యం చదువుకుందాం. ఆహా, నీ కట్టడలను గైకొనున్నట్లు నా ప్రవర్తన స్థిరపడి ఉండినా ఎంత మేలు. ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണം കൃത്യമായി ആചരിക്കണം. దేవుని యొక్క కట్టడలు మనము నిత్యముగా ఆచరించవలెను. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാമോ? ఎలాగో తెలియమా? ഈ പ്രമാണം നിന്റെ കാലിന് ഒരു ദീപമായിരിക്കും. ఈ యొక్క ఆజ్ఞలు నీకు మార్గములకు దీపమై നിന്റെ ఉండును. പാതയ്ക്ക് നല്ല പ്രകാശമായിരിക്കും. నీ త్రోవకు మంచి వెలుగునై ഈ ఉండును. പ്രകാശത്തിലൂടെ വേണം നീ ഇടുക്കമായി ഈ പാതയിൽ ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത്. ఈ యొక్క మార్గములలో నీవు ఇరుకైన మార్గమైనా సరే విశాలమైన హృదయంతో నువ్వు ప్రయాణము చేయవలెను. അങ്ങനെ നീ യാത്ര ചെയ്താൽ നീ ഒരിക്കലും ലജ്ജിതനായി തീരുകയില്ല. ఆ విధంగా నువ్వు ప్రయాణం చేస్తే అవమానపరచబడవు. ആ പാതയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം യേശു നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ఆ యొక్క మార్గం అనేది యేసు ప్రభు చూపించిన మార్గము. യേശു ആ വഴിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. యేసు ప్రభు ఆ మార్గముని യേശു ఇచ్చిన. ആ പാതയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഗുണം? యేసు ప్రభు ఆ మార్గములోకి నడిచిన. നിന്നെ തൂക്കി ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കും. నిన్ను ఎత్తుకొని మోసుకొని నడిపించుదురు. യെശയ്യാപ്രവാചന പുസ്തകം 46-ാം അധ്യായം 3-4 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ యెషయా గ్రంథము 47:3-4 వాక్యములు. ഞാൻ നരയ്ക്കുവോളം നിങ്ങളെ ചുമക്കാം, ഞാൻ ചുമന്ന് വിടുവിക്കുമെന്ന് അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു. ఇదిగో నీకు వయసు వచ్చినప్పుడు నేను నిన్ను ఎత్తుకొని నిన్ను మోసుకొని నడిపించుదును. ദൈവം നിന്നെ ചുമന്ന് വിടുവിക്കും. దేవుడు నిన్ను మోసుకొని నడిపించుదును. മാതാവിന്റെ ഉദരം മുതൽ നിന്നെ താങ്ങിയ ദൈവം, తల్లి గర్భంలోనే ఏర్పరచుకున్న దేవుడు, ഈ ജീവിതപാത ഇത്രയും നടത്തിയ ദൈవం, నిన్ను ఇరుకైన మార్గం నడిపిస్తున్న దేవుడు, അവസാനം വരെ ചുമന്ന് വിടുവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. అంతవరకు నడిపించడానికి ആ శక్తిమంతుడైన దేవుడు. ദൈവമാണ് നിന്റെ പിതാവ്. ఆ దేవుడే నీ తండ్రి. അവൻ നിന്നോടുകൂടെ എല്ലാ നാളുമുണ്ട്. ఆయన నీతో సదాకాలం ఉంటున్నారు. എല്ലാ ദിവസവും നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട്. సదాకాలం నీకు తోడై ఉంటున్నారు. അതുകൊണ്ടാണ് നീ മുടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നത്. అందువల్ల నువ్వేమాత్రం సమస్యలు పోవట్లేదు. നിന്റെ ജീവിതം ഇതുവരെ നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നത് నీ జీవితంలో ആ నష్టపరచకూడదు. പിതാവിന്റെ ദയ നിന്നോടുകൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. అది దేవుని యొక్క దయ నీకు తోడై ആ ఉన్నందువల్ల ദയ തീർന്നു പോയില്ല. ఆ దయాన్ని వదిలిపెట్టలేదు. ആ ദയ നീ ചെന്ന് എത്തുന്നത് വരെ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ఆ స్థలంలో చేరేంత వరకు నీకు దేవుడు తోడై ఉంటెదరు. അതുകൊണ്ട് ഈ പാത ഇടുക്കമായ പാതയാണെങ്കിലും అందువల్ల ఇరుకైన మార్గమైనను ഹൃദയത്തെ വിശാലമാക്കി യാത്ര ചെയ്യണം. హృదయంలో విశాలం చేసుకుని ప్రయాణం നമ്മുടെ చేయవలెను. ഹൃദയത്തെ ആരൊക്കെ വിശാലമാകും? మన హృదయం ఎవరు విశాలం
విశాలపరచును. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ഹൃദയ വിശാലമാക്കും. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి మన హృదయాన్ని విశాలపరచును. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നിന്റെ ഹൃദയ വിശാലമാക്കി തീർക്കും. దేవుని యొక్క వాక్యమే హృదయాన్ని విశాలపరచును. സ്വർഗീയ ദർശനം നിന്റെ പാതയെ വിശാലമാക്കി തീർക്കും. పరలోక దర్శనమే నీ మార్గాన్ని విశాలపరచును. പരീക്ഷ വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല, ടെൻഷൻ വന്നാലും പ്രശ്നം, ഏതിനെ നീ അതിജീവിക്കും. ఎటువంటి చింతలైనను విచారమైనను నీకు ఏ కలవరం ఉండదు. ഏതിനെ വിശാലമാക്കി നടത്താൻ കഴിയുന്ന ദൈവം നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്. ఇదిగో నిన్ను విశాలపరిచి నడిపించే దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నారు. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിന്റെ ഭവനം പണിയണം. దేవుడి జ్ఞానముతో మనం ఇల్లు కట్టుకోవాలి. കാര്യത്തിന്റെ ഗൗരവം നീ തിരിച്ചറിയണം. నువ్వు ఒక జ్ఞానమును ഈ గ్రహించుకోవాలి. വിശ്വാസപാതയെന്ന ഇതിന്റെ പൊരുൾ തിരിച്ചറിയണം. ఈ యొక్క విశ్వాస మార్గం యొక్క అర్థమేంటో తెలుసుకున్నవలేను. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം దీన్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత അതിൻ പ്രകാരം ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കണം. ఆ తర్వాత మంచి జీవితం చేయవలెను. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് దాని വെച്ചിരിക്കുന്നത്. కొరకే దేవుడిని పిలిచి ఉన్నారు. ഈ ദൈവം ഇതിനകത്ത് നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ఈ దేవుడు ఎందుకు తీసుకుని వచ్చినారో നീ తెలియనా? കണ്ണുനീരില്ലാതെ വേദനയില്ലാത്ത രാജ്യത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരണം. అవును, వేదన లేకుండా కన్నీరు లేని రాజ్యములకు తీసుకుని వెళ్ళి నిమిత్తం ദുഃഖങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, దుఃఖము లేదు, വേദന ഇവിടെയുണ്ട്, వేదన ఇక్కడ ఉంది, എല്ലാ സങ്കടകരമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. అన్ని సంచలమైన కార్యములు എന്നാൽ ఉన్నవి. ദൈവം ശില്പിയായി പണിതിരിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് നീ ചെന്നാൽ ఆయన దేవుడిచ్చిన ఇంటిలోకి వెళితే ആ വീട്ടിൽ യാതൊരു കണ്ണുനീരുമില്ല, ఆ ఇంట్లో ఏ కన్నీరు లేదు, അവിടെ യാതൊരു വേദനയുമില്ല, అక్కడ ఏ వేదన లేదు, യാതൊരു ഇടർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല. ఏ కార్యాన్ని భయపడే కార్యము లేదు. ഈ വീട്ടിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ఇటువంటి దీన్ని తెలుసుకునే వాళ్ళు ఎంతమంది കൈ ఉన్నారు? ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. చేతుల పైకెత్తి హల్లెలూయా చెప్పుకుందాం. ഹല്ലേലൂയ. അത് നമ്മുടെ അപ്പന്റെ വീടാണ്. అది మన తండ్రి ఇల్లు, നമ്മുടെ അപ്പന്റെ വീട്. మన తండ్రి ఇల్లు. അവിടെ ദൈവം നിന്നെ തള്ളിക്കളയില്ല. అక్కడ నుండి దేవుడు ആ నిన్ను త్రోసివేయడు. സ്വർഗീയ ഭവനത്തിന്റെ ശില്പി ഇന്നും പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ఆ పరలోక వీడిని దేవుడు కట్టుచున్నారు. പണി പൂർത്തിയാകാത്തതുകൊണ്ടാ ഞാനും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ఆయన కట్టిన తర్వాత మనల్ని తీసుకుని వెళ్ళెదరు. സിയോനെ പണിത് തന്റെ മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകും. ఆయన సియోను కట్టి తన మహిమలో ప్రత్యక్షమగుదురు. ഇതുവരെ പണി പൂർത്തിയായില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാ. సియోను పని ఇంకా పూర్తి కాలేదు కాబట్టి మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్నాము. ഈ കൺവെൻഷൻ തീരുമ്പോൾ ഇതിന് പണി പൂർത്തിയാകുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു കൺവെൻഷനേ ഇവിടെ ഇല്ല. సియోను పని పూర్తి అయిపోతే వచ్చే ఈ సంవత్సరము మరొక సంవత్సరం కన్వెన్షన్ ఉండదు. നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ സ്വർഗത്തിലാണ്. మన కన్వెన్షన్ ఇక పరలోకములోనే. ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെല്ലാം കൈ ഉയർത്തി ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. ఆ పరలోక కన్వెన్షన్ మేము పాలు పంపులు మాకు ఇష్టమని చెప్పేవాళ్ళ చేతుల పైకి హల్లెలూయా చెప్పండి. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വീട് സന്തോഷത്തിന്റെ വീടുകൾ. అవును, మన ఇల్లు సంతోషపు ఇల్లు. യെശയ്യാപ്രവാചന പുസ്തകം 51 അധ്യായം 11 വാക്യം. యెషయా గ్రంథము 51:11 మనం നിത്യ చూస్తున్నాం. ആനന്ദം അവരുടെ തലമേലിരിക്കും. నిత్యమైన సంతోషం వారి తలల మీద ఉండును. ദുഃഖവും നെടുവീർപ്പും അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകും. దుఃఖము నిట్టూర్పు తొలగిపోవును. സങ്കടം വ്യഞ്ജനം എല്ലാം അവരെ വിട്ട് മാറ്റപ്പെടും. ఆ యొక్క సంచలనము దుఃఖమంతా ఎగిరిపోవును. എത്ര പേർക്ക് ദുഃഖമുണ്ട്? ఎంతమంది దుఃఖం ఉన్నది, എത്ര പേർക്ക് വേദനയുണ്ട്? ఎంతమందికి వేదన ఉంది, ഭാരങ്ങളുണ്ട്? భారం ఉన్నది, എല്ലാം യേശുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വെക്കുക. అన్ని యేసయ్య పాదాల మీద పడివేయండి. യേശുവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ വെച്ചാൽ యేసు పాదాల మీద పెడితే യേശു എല്ലാ ദുഃഖത്തെ മാറ്റിക്കളയും. యేసు దుఃఖాలని తీసివేయును. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ? దాని తర్వాత ఏం జరుగునో తెలియదు. ദുഃഖത്തിന് പകരമായി നിത്യാനന്ദം നിന്റെ തലയിൽ വെക്കും. నిత్యానందం నీ తల మీద ఉంచును. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് దాని కొరకే അവൻ ജാതികളിൽ നിന്ന്, ఆయన జాతుల నుండి, വംശങ്ങളിൽ നിന്ന് వంశములలో నుండి തിരഞ്ഞെടുത്ത് ఏర్పరచుకొని വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഐക്യത്തിൽ നിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചത്. పరిశుద్ధ ఐక్యతను పెట్టి ఉన్నారు. ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഈ കാര്യം ഗ്രഹിച്ചിരിക്കണം. దాని కొరకు ఆ విధంగా మనకు నమ్మకంగా జీవించవలెను. ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? దేవుడు ఎందుకు తీసుకుని వచ్చినారు? ഞാൻ ദൈവം ശില്പിയായി പണിതിരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. దేవుడు కట్టించే ఇంట్లోకి మనం వెళ్ళాలి. ദൈവത്തിന് ശില്പിയായി പണിത അടിസ്ഥാനമുള്ള ഒരു നഗരമുണ്ട്. దేవుడు శిల్పి అయి ఉన్నటువంటి పునాదుల పట్టణం ఉన్నది. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21, 22 അധ്യായങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി വായിച്ചു നോക്കുക. ప్రకటన 21:22 వాక్యం അതിനകത്ത് చదువుకోండి. ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. అవన్నీ వ్యక్తంగా రాయబడి ఉన్నవి. നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകണം? మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ദൈവം ശില്പിയായി പണിതിരിക്കുന്ന വീട്. దేవుడు శిల్పిగా కట్టే ఇల్లు. എന്റെ അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പോകണം. నా తండ్రి ఇంటికి నేను వెళ్ళాలి. ആ വീട്ടിൽ പോകാൻ എത്ര പേർക്ക് ഒരുക്കമുണ്ട്? ఆ ఇంటికి వెళ్ళ ఎంతమంది కోరిక ఉంది? നമ്മുടെ മുഴങ്കാലുകളെ മടക്കാം. మనం మోకరించుకుందాం. യേശുവിനോട് പറയാ, యేసయ్యతో చెప్పండి, കർത്താവേ എനിക്ക് നിന്റെ കൃപ തരിക. దేవా నా కృప దయచేయి. എനിക്കൊരു നല്ല ജീവിതം വേണം. మంచి జీవితం నాకు కావాలి. ദൈവം നിൽപ്പാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. దేవుని కృపను అడుగుచున్నాను. നിത്യ ആനന്ദം എന്റെ തലമേൽ ഇരിക്കണം. నిత్యానందం నా తల మీద ఉండాలి. എത്ര പേർക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്? ఎంతమంది కాబట్టి కోరిక ఉన్నది? നീ ഇരിക്കുന്നിടത്തിരുന്ന് കർത്താവിനെ നോക്കി പറയുക, నువ్వు ఉన్న స్థలంలో దేవుని మొరపెట్టు. കർത്താവേ എന്നെ അവിടത്തേക്ക് ഒരുക്കണമേ. దేవా నాకు అక్కడ స్థలం కావాలి. എന്നെ ആ രാജ്യത്തിൽ പങ്കാളിയാക്കി തീർക്കണം. నిత్యమైన లోకములో నన్ను భారీ భాగం ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നവരെ നീ എന്റെ കൈക്ക് പിടിക്കണം. ఆ స్థలంలో చేరేంత వరకు నన్ను నడిపించుము. എനിക്ക് അവിടെ ചെല്ലാനുള്ള അഗ്നി അഭിഷേകം വേണം. అటువంటి ఆ స్థలంలో చేరాలంటే మంచి అభిషేకం కావాలి. കർത്താവേ എനിക്കത് തരിക. దేవా నాకు దయచేయము. നിന്നിരിക്കുന്ന ശക്തി
വർദ്ധിപ്പിക്കുക. నాలో ఉన్న శక్తిని అభివృద్ధి పరచు. നിനക്കിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തെ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. నాలో ఉన్న అభిషేకాన్ని నూతన ഈ పరచు. ബലം പോണ്ട. ఈ బలము చాలదు. ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ശക്തമായ ഒരു അഭിഷേകം നിനക്ക് വേണം. ఒక మంచి అభిషేకం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళేటప్పుడు నాకు కావాలి. കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് നീ രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. దేవుడు ఆ శక్తిని దాన్ని రూపాంతరపరచుదురు. കാഹളനാദം ധരിക്കുമ്പോൾ, ఆ యొక్క తలంచినప్పుడు, കണ്ണടച്ച് തുറക്കുമ്പോൾ ఆ యొక్క కళ్ళు మూసుకొని നീ తెరిచి ഇവിടുന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടണം. నువ్వు రూపాంతరపడతావు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മധ്യ വന്ന് വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. పరిశుద్ధాత్మ నీలో వాసము చేయును. ആത്മാവ് നിന്റെ തലയിൽ ഇറങ്ങി വരും. ఆత్మ నీ తల మీద దిగి ഒരു వచ్చును. കിരീടം നിന്റെ തലയെ ശോഭിക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. నీ తల ప్రకాశింపబడను. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്നെ മേൽ നിഴലിടും. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నిన్ను ഒരു కమ్ముకొనును. വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നീ ഉടമയായി മാറ്റപ്പെടും. ఒక పరిశుద్ధ జీవితాన్ని నువ్వు చేయగలవు. എത്ര പേർക്ക് തീരുമാനമുണ്ട്? ఎంతమందికి ఆ తీర్మానం ఉంది? യേശു നിന്റെ തീരുമാനത്തെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. యేసయ్య నీ తీర్మానం നീ చూస్తున్నాడు. ദൈവത്തോട് സംഭാഷണയിൽ സംസാരിക്കുക. నువ్వు దేవునితో మాట్లాడము. ദൈവത്തിന്റെ അഗ്നി അഭിഷേകത്തിന്റെ തലയിൽ ഇറങ്ങി വരും. దేవునికి అభిషేకం നീ ఇవ్వబోతున్నాడు. ആ സ്ഥലത്തിന് യോഗ്യനായി തീരും. నువ్వు ఆ స్థలంలోకి యోగ్యునిగా మార్చబడతావు. ആ സ്വർഗ്ഗ സിയോനിൽ నా యేసు సన్నిధిలో, ఆ స్వర్గ సీయోనులో, నా యేసు సన్నిధిలో నా విమోచన గీతము పాడెదను. నా విమోచన గీతము పాడెదను. ఆనందమే పరమానందమే, ఆనందమే పరమానందమే. నీలకానందమే, నీలకానందమే. ఎంత ఆనందం సియోన్ పురము, ఎంత ఆనందం సియోన్ పురము. ఆ స్వర్గ సీయోనులో, నా యేసు సన్నిధిలో, ఆ స్వర్గ సీయోనులో, నా యేసు సన్నిధిలో నా విమోచన గీతము పాడెదను. నా విమోచన గీతము పాడెదను. ఆనందమే పరమానందమే, ఆనందమే పరమానందమే. దాని సన్నిధి నాకు ఆనందమే, దాని సన్నిధి నాకు ఆనందమే. ఎంత ఆనందం సియోన్ పురము, 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 ఎంత ఆనందం సియోన్ పురము. യേശു നിന്നെ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. యేసయ్య నిన్ను ఆ స్థలంలోకి తీసుకుని നീ వెళ్ళను. ഭയപ്പെടേണ്ട, ധൈര്യമായി കൃപയിൽ സന്തോഷിക്കുക. నువ్వు ధైర్యంతో అభిషేకంతో నింపబడము. ഓരോ ശക്തിയേറിയ അഭിഷേകം നിന്റെ മധ്യ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. శక్తివంతుని అభిషేకం దిగుచున్నది. സാത്താൻ തോറ്റുപോയി. ఇదిగో దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ സാത്താൻ തോറ്റുപോയി. సైతాను ఓడిపోయి ఉన్నాడు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവൻ തോറ്റുപോയി. యేసు నామములో ఓడిపోయి ఉన్నాడు. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്കുക. యేసు నామములో లేచి ప్రకాశించుము. ദൈവം നമ്മുടെ ആരാധനയെല്ലാം നടത്തി തന്നോർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. దేవుడు మన ఆరాధన తండ్రి భారం వేసి నడిపించారు కనుక దేవుని നമുക്ക് స్తోత్రించుదాము. തന്ന എല്ലാ നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. దేవుడు మనకు ఇచ్చిన మంచి వాక్కుల కొరకు స్తోత్రించుదాము. മനോഹരമായ ഒരു ജീവിതം ജീവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഒരുക്കണമതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. మనోహరమైన జీవితం చేయడానికి దేవుడు మనం సిద్ధపరిచినట్లుగా స్తోత్రించుదాము. നമ്മുടെ ആത്മാവനായ യേശു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ തേജസ്സിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഒരുക്കണമതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. మన యేసయ్య మహిమలో ప్రత్యక్షమైన ప్రియులైన వారందరూ రాకడలో కనబడాలి, దాని కొరకు స్తోత్రించుదాము. ഇതിനകത്ത് വന്ന് കാര്യത്തിന്റെ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഇവിടെ വന്ന് ഇതിന്റെ കാര്യം ഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കണം. మనమందరూ ఈ కార్యంలో జాగ్రత్తగా జీవించవలెను. ജീവിച്ച് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ചേരണം. అలా జీవించి యేసయ్య యొద్దకు వెళ్ళి చేరవలెను. ഒന്നുപോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. ఎంత మాత్రం നമ്മുടെ నష్టపడిపోకూడదు. ഒരു കുഞ്ഞു പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത്. ఒక్క బిడ్డ కూడా నష్టమైపోకూడదు. എല്ലാവരും കരങ്ങളോട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. అందరి చేతుల పైకెత్తి స్తోత్రించుదాము. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഈ വേലയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. ప్రభు ఈ గౌరవం ఆశీర్వదించవలెను. ഈ വേലയെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. ఈ సేవను దేవుడు ഇവിടെയുള്ള ఆశీర్వదించవలెను. ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തെ വേലയെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം. ఆంధ్రప్రదేశ్ సేవంతిని ప్రభు ഇവിടെയുള്ള ఆశీర్వదించవలెను. വിശുദ്ധന്മാരെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കണം. మన పరిశుద్ధులను ఆశీర్వదించవలెను. അവരെല്ലാം ദൈവം ബലപ്പെടുത്തി ശക്തീകരിക്കണം. వాళ్ళందరినీ బలపరిచి శక్తితో ഇന്ന് నింపవలెను. നടക്കുന്ന യൂത്ത് മീറ്റിംഗ് എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. మధ్యాహ్నం యూత్ మీటింగ్ ఆశీర్వదించవలెను. ഇതിനെല്ലാം ദൈവം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. ప్రతి కార్యమును ఆశీర్వాదకరంగా വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന మార్చవలెను. മീറ്റിംഗ് എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം. సాయంత్రం కుటుంబంతో ഇന്ന് ఆశీర్వదించవలెను. നടത്തപ്പെടുന്ന എല്ലാ ആരാധനകളെയും നീ അത്ഭുതമായി നടത്തണമെന്നായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ఈ కుటుంబాన్ని అద్భుతంగా ప్రభు నడిపించినట్లుగా స్తోత్రించుదాము. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം.
വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രിയനെ എതിരേൽപ്പാൻ നമ്മ എല്ലാവരും ഒരുക്കണതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. మన ప్రియుడైన యేసుని సంధించు మనందరినీ ప్రభు సిద్ధపరచినట్లుగా స్తోత్రించుదాము. നമ്മുടെ പിതാവാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. తండ్రి అయిన దేవుని కొరకు స్తోత్రించుదాము. പുത്രനാം യേശുവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. కుమారుడైన యేసుకు స్తోత్రించుదాము. പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కొరకు స్తోత్రించుదాము. പ്രാർത്ഥിക്കാം. ప్రభువా పరిశుద్ధ తండ్రి, మీ పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. విజయవాడ సెంటర్ను ప్రేమించి ప్రభు మాకు అనుగ్రహించిన ఈ కన్వెన్షన్ కొరకు స్తోత్రం. మొదటి దినము రెండవ దినము కూటాలన్నీ కూడా మీరు ఆశీర్వాదకరంగా జరిపించినందుకు కొరకు స్తోత్రం. పరిశుద్ధుని బలపరిచి వాడుకొనినందుకు కొరకు స్తోత్రములు. ఈ మూడవ దినం ఉదయకాలం ఆరాధన అంతా కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మీరు జరిపించి పాటలు, సాక్ష్యములు, వర్తమానములన్నీ కూడా దీవించినందుకు కొరకు స్తోత్రం. మీద ఆశను బలపరిచి మీరు మాట్లాడిన సత్యోపదేశముల కొరకై స్తోత్రములు ప్రభా. జ్ఞానులైన వారు, సములైన వారు ఎవరు ప్రభా జ్ఞానము మనిషికి తేజస్సు కలగజేస్తున్న వారి ముఖములకు తేజస్సు కలగజేస్తున్నాను సత్యముల మూలముగా ప్రభా మీరు మాట్లాడినందుకు కొరకు స్తోత్రం. ఈ లోకములో జ్ఞానమైన క్రీస్తుని నమ్ముకొని మేము ప్రభా ఎటువంటి జ్ఞానమును పొందుకొని ఈ లోకములో మేము జీవించాలి. ఈ లోకములో జీవించిన మేమందరము కూడా ఒక దినము ప్రభా పరమునకు ఎత్తబడవలసిన వారమైన ఎటువంటి జీవితము చేయవారు పరలోకమునకు ఎత్తబడగలుగుచున్నారు. ఈ లోకములో పరలోకమునకు ఎత్తబడి నిమిత్తమై ఈ లోకములో ఉన్నంత కాలం మేము ఎటువంటి జీవితము చేయవలన ప్రభా సత్యములను ఉపదేశములు మీరు మాట్లాడినందుకు కొరకు స్తోత్రం. మమ్మల్ని ప్రభా మీరు లోకములో ఉండి ఏర్పరచుకొని రక్షించిన ఆయన మీ రక్తం ద్వారా మమ్మల్ని కడిగి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపి ప్రభా పరిశుద్ధమైన జీవితము చేయటానికి ప్రభా సమస్త ప్రవర్తనలందు మా చేతులు, కన్నులు ప్రభా యొక్క పాదములు సమస్తములు ప్రభా పరిశుద్ధమైనవిగా ఈ విధంగా కాపాడుకొని తండ్రి జయవీరులముగా ఏ విధంగా మార్చబడవలను జయించిన యేసు వెళ్ళిన మార్గములను ప్రభా మేము కూడా ఆ మార్గములలో వెళ్ళబడిన మా హృదయములు విశాలపరచబడి నిమిత్తమై ప్రభా మీ ఆజ్ఞల మూలముగా మీ పరిశుద్ధాత్మ మూలముగా ఈ వాక్యముల మూలముగా ప్రభా మేము ఉన్నతమైన అనుభవానికి ఎదుగు నిమిత్తమై ప్రభా మీ యొక్క సత్యవాకులు అన్నిటి ప్రకారంగా మేము ఈ లోకములో ఏ విధంగా మా జీవితాలను కట్టుకొని అటువంటి జీవితము చేయకపోయినట్లయితే ప్రభా మిమ్మల్ని చేరుకొనడానికి వీలు పడదు ప్రభా. పరలోకములు మిమ్మల్ని చేరుకొని నిమిత్తమై ఒక జయించిన జయం మాకు అవసరమైనది. అట్టి అనుభవముల ప్రభా మేము పొందుకొని తండ్రి జయవీరులందరినీ చేర్చుకొనుటకు మీరు వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనడానికి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా సిద్ధపరచమని వేడుకొంచిన ఇప్పటి వరకు కూటమంతా ఆశీర్వాదకరంగా జరిపించినందుకు కొరకు స్తోత్రం. ఇంకా 3 గంటలకు జరుగుతున్న ప్రభా యవనస్తుల కూటము సాయంకాల కూటము ఆశీర్వాదకరంగా మార్చి పరిశుద్ధులందరినీ బలపరిచి వాడుకొనండి. మా కన్వెన్షన్ మూలంగా సమస్త ఆశీర్వాదములు పొందుకొని దేవుని బిడ్డలందరూ ఇక్కడ నుండి తిరిగి వెళ్ళుటకు అందరికీ సహాయం చేయమని వేడుకొంచిన మేము తీసుకొచ్చిన దేవుని బిడ్డలందరూ ముఖ్యంగా మేమందరూ మీ మహిమగల రాకడ కొరకు సిద్ధపరచబడవలనని ప్రభా మీరు మధ్యాకాశములో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనుటకు తగిన సిద్ధపాటు గల వారముగా మేము ఈ విధంగా జీవించవలని అనేక సత్యములు పరిశుద్ధుల ద్వారా మీరు బయలుపరుస్తున్నారు. విన్న సత్యములన్నీ విడిచిపెట్టి వారముగా కాకుండా మా జీవితముగా మార్చుకొని మిమ్మల్ని ఎదుర్కొనడానికి మమ్మల్ని అందరినీ സിദ്ധപരచండి. യേശു നാമములో అడుగుచున్నాం తండ్రి, ആമേൻ. നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹപുത്രനായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും നമ്മോടും സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷവരെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം.